আলহামদুলিল্লাহ এখন রওনা হয়ে হেদায়েতের কথা শুরু হবে। আমরা যে আমলে আছি ফারেগে সবাই আওয়াজের দিকে যেতে আওয়াজ যাচ্ছে তো দরজা को मारा बोलो फारिग हो गए তৈয়ার হলে আমরা দরজায় একটা আওয়াজ দিই। যে তৈয়ার হয়ে গেলে আমরা কথা শোনার জন্য দরজায় একটু সংকেত দিই, তাহলে আমরা কথা শুরু করে দেবো। ताकि उनको बोलना है घर घर तुम्हारा है किचन हमारा है। जब बोलना है उनको खिदमत करना नहीं देना। जिस जगह आप जमात जा रहे हैं ना मस्तूरात में, तो वहाँ मस्तूरात को खिदमत करेंगे तो आपके अमल में नहीं बैठेंगे। इसके लिए क्या करना है, जाने के पहले ही दोपहर का खाना पका के लेके जाना है। जिस वक्त जमात जा रहे हैं ना, जिस मकान को जा रहे हैं, घर वाले को भी 2-3 आदमी को मिला के पका के लेके जाना है। हमारे हजरत जी इनाम साहब रहमतुल्लाह से पूछे जमात में कौन पकाना, पूछे अब मर्द बने पकाना। और हमारे हजरत जी 2 बात ही करें, भाई घर में कौन पकाते हैं, हजरत जी औरत वही वहाँ पकाने दो। हमारे हजरत जी इनाम साहब रहमतुल्लाह ज़्यादा बात नहीं करते थे। हजरत जी ये तालीम पढ़ सकते क्या, पढ़ सकते हैं। साइलेंट कर दें, साइलेंट कर दिया मत। फिर बताइए इंशाल्लाह। ऐसा है काम का वीज़ा ऐसा है। नए नए घर ढूंढना मस्तूरात में, पुराने घर को नहीं जाना। नए नए घर में जमात लेके डालना। पुराना घर है और सब घर को देखना नहीं। घर में क्या है, घर का जो मर्द बना है वो नहीं रहना, बस घर का पूरा चीज़। मौलाना दाऊद साहब रहमतुल्लाह अलैह वही पहले इलियास साहब रहमतुल्लाह के ज़माने मस्तूरात में जमात में गए थे। उन्होंने ही मस्तूरात से काम शुरू किया। हज़रत इलियास साहब रहमतुल्लाह से पूछा गया, आप क्या ये नया औरतों को बाहर निकालते हैं, ये क्या है, औरत अंदर रहना है ना। बोले हज़रत जी मौलाना इलियास साहब बोले बाहर के औरत अंदर आने के लिए काम को मैंने शुरू किया। बोले समझ में आया? समझ में। वो क्या बोलता है, वो क्या पूछा आगे, क्या है मस्तूरात का जमात बाहर निकल रहा है बच्चों को छोड़कर, ये छोड़कर। उन्होंने बहुत अच्छा मिजाज से बोला, नहीं भाई जितने औरत बाहर है वो अंदर आने के लिए इस काम को शुरू किया करके। उसके बाद वो लोग साइलेंट। ऐसा इस काम में है ना, बहुत फिक्र के साथ करना है। मतलब दाऊद साहब ने पूछा इलियास साहब के पास, हाँ जब इलियास तो क्या काम शुरू किया है, सूरत निकाल रहा है उनके पास वो बाहर का सूरत अंदर आने। सही है। मौलाना दाऊद साहब रहमतुल्लाह मस्तूरात का काम वही फाउंडेशन है। श्रीलंका में जमात लेकर गए थे। मौलाना दाऊद साहब रहमतुल्लाह अलैह वो श्रीलंका वाले की दाढ़ी को ऐसा पकड़ कर प्यार करते थे। बोले बेटा ये हमारा आने का बरकत। बोले 64-65 में जब इन्होंने जमात जाके काम किया, श्रीलंका में काम शुरू हो गया। मेरे माँ बहनों, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल व करम है। अल्लाह ने हमें ये दीन की मेहनत के लिए अल्लाह हमको चुना है। दीन की मजलिस जो है बहुत ऊँची मजलिस है। दीन की बात को गौर से सुनना है और दिल के अज़मत के साथ सुनना है, फ़िक्र के साथ सुनना है। जितना दीन की बात फ़िक्र और अज़मत के साथ सुनेंगे, अल्लाह हमको अमल करने की तौफीक देंगे। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা নবিয়্যি মুআদ্দাজ মেহমান বলতেছেন এই কথা যে আল্লাহ তাআলা বহুত বড় মেহেরবানি ফজল ও করম যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দ্বীনের কথা শোনার জন্য একত্রিত করেছেন, দ্বীনের কথা বলার জন্য। তো এখন এই জন্য আমাদেরকে এখন সবাই একত্রিত হয়ে মুতাওয়াজ্জু হয়ে একসুর সাথে একাগ্রতার সাথে এই কথাগুলোকে শুনতে হবে, আজমতের সাথে দিনের কথাকে গুরুত্বের সাথে আমরা শোনার চেষ্টা করি। जिस माँ बहनों के पास मोबाइल है, एक स्विच ऑफ कर दो, नहीं तो फ़ोन को साइलेंस में डाल दो, उसमें बहुत फ़ायदा है। যে সমস্ত মা বোনদের কাছে মোবাইল আছে, আমরা মোবাইলকে বন্ধ করে দিই আর না হলে সাইলেন্ট করে রাখি। जमात में जाने वाले 4 महीने जाने वाले हो या चिल्ला जानो, 3 रोज़े रखना चाहिए। पहला रोज़ा मोबाइल लेकर नहीं जाना है। मोबाइल से यहाँ का काम भी ख़राब होता है, वहाँ का काम भी ख़राब होता है। हेलो हेलो चलो चलो, जो हेलो बोलेगा यहाँ से वो चलो बोलेगा।
हमारे बड़े फरमाते हैं जितना मोबाइल से काम, हमारा हजरत जी फरमाते हैं ये काम इतना ताकत से था, मोबाइल आकर इस काम की ताकत को तोड़ दिया। अब काम के अंदर असरात नहीं है बल्कि काम चलता है। जितना हम जमात के अंदर मोबाइल बात करेंगे, मोबाइल के इस्तेमाल करेंगे, उतना जमात का रूहानियत ख़त्म हो जाएगा। जमात में 3 रोज़ा रखना है। नंबर 1 मोबाइल लेकर नहीं जाना। नंबर 2 जमात में जाकर दुनिया का तस्करा नहीं करना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के रास्ते में अल्लाह का तस्करा करना शिफा है, अल्लाह के रास्ते में मखलूक का तस्करा करना बीमारी है। जो आदमी दुनिया का बात करेगा वो सूखा लकड़ी अंगार में रखने से कैसा जल जाता है, वैसा हमारा पूरा नेकी भी चल जाएगा। एक साहबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शहीद हो गए। अब बोले, अब उनकी अम्मा बोली बेटा आप जन्नती हो। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए माँ ये आप कैसा बोलते हैं इनको जन्नती, दुनिया में अल्लाह के रास्ते में ला यानी बात करे रहेंगे। इसके लिए मेरे माँ बहनों, अल्लाह के रास्ते में जाकर दुनिया की बात हरगिज़ करना मना है। दुनिया की बात करने से जो ईमान हमारे अंदर बनता है वो ईमान ख़त्म हो जाते। कितने रोज़े हुए? 2। तीसरा रोज़ा है अखबार नहीं पढ़ना। अखबार नहीं पढ़ना, बाहर का पोस्ट है वो भी नहीं देखना, और उधर जाकर पूछना नहीं ये मुल्क में कितना मकान कितना का रेट है, इधर क्या बिजनेस चलता है, उधर का करेंगे। जैसा आदमी खाना खा के खै करता है, वामिट होता है, वैसा आपका तहज्जुद का नमाज, आपका कुरान का तिलावत, आपका जिक्र तालीम का रूहानियत पूरा भी बाहर आ जाएगा, दुनिया का चीज़ अंदर आ जाएगा। তো বলতেছেন যে আমরা জামাতে যে যাইতেছি, জামাতে আমাদের নিজামুদ্দিন হযরতটা বললেন যে জামাতে যে 3টা রোজা রাখতে হবে। 3 রোজার সাথে জামাতে সে 3 লাখ হোক, 4 মাস হোক আর 3 দিন হোক, বলছে আমাদের এই 3 রোজার সাথে জামাতের সময় কাটাইতে হবে। বলছে প্রথম রোজা হইতেছে যে মোবাইল সাথে নেওয়া যাবে না। বলছে কারণ হযরতজি বলেন যে মোবাইলের দ্বারা বলছে আমাদের কাজের যে তাকত ছিল সেই তাকতকে শেষ করে দেওয়া হয়েছে। বলছে মোবাইলের কারণে সে তাকত এখন নাই, এখন কাম কোনো রকম চলতেছে কিন্তু সে আগের সেই তাকত নাই, আমাদের সে রোহানিয়াত শেষ হয়ে গেছে। সে মোবাইলের দ্বারা যখন হ্যালো বলে এখান থেকে, তো যে ওখানে এটাকে শোনে সে বলে চলো এখন আমার সময় নাই, আমার টাকা যায় এসে গেছে, আমি এখন জামাত থেকে চলে যাই। सही बात। তো মজাজ মেহমান বলতেছেন যে আমরা আল্লাহ রাস্তায় যে যাবো, আল্লাহ রাস্তায় যে আমাদেরকে 3টা রোজা নিয়ে সাথে নিয়ে যাইতে হবে। 3 রোজা। 3 রোজার প্রথম রোজা হচ্ছে মোবাইল সাথে নেওয়া যাবে না। हज़रत जी मौलाना साहब दावत बरकत बोलें वो फ़ोन में बात करेगा, बीवी खुशी से रहेगा, बीवी खुशी से रहे तो ये भी जमात में खुशी से रहेगा। बीवी नाराज़ रही मोबाइल में पूछेगा क्या अखबार नहीं, नाराज़ है जमात में नाराज़ रहेगा, फ़ोन से पूरा काम ख़राब होएगा। সেজন্য বলতেছেন যে আমরা মোবাইল সাথে নেব না। হযরত ইমাম সাহেব দাওয়াত বরকত বলেন যে আমাদের মেহনতের তাকতকে মোবাইলে শেষ করে দিচ্ছে। আচ্ছা এখন মেহনত কোনো রকম চলতেছে কিন্তু আগের সেই তাকতের সাথে নাই, এই জন্য রুহানিয়াতও মোবাইল থাকলে শেষ হয়ে যায়। আর মোবাইলে যখন হ্যালো বলে, এই পাশ থেকে হ্যালো বললে জামাতে দেশে থাকে সে বলে আমি এখন চললাম, আমার টাকা দেওয়া আছে, আমার চলে যেতে হবে, সমস্যা হয়ে গেছে। এই জন্য আল্লাহ রাস্তায় যখন আমরা বের হবো, 4 মাস হোক, চিল্লা হোক, পুরুষ হোক, মাস্টারাত হোক, মোবাইলকে সাথে না রাখা, সেটা 1 নম্বর রোজা। 2 নম্বর হইতেছে 2 নম্বর কথা হইতেছে 2 নম্বর রোজা আমাদের রাখতে হবে আল্লাহ রাস্তায় বের হয়ে। দ্বিতীয় জিনিস যেটা আমাদের দ্বিতীয় যে জিনিস আমাদের করতে হবে, দুনিয়া আলোচনা করা যাবে না, বিলকুল দুনিয়ার আলোচনা আমরা করব না। দুনিয়ার আলোচনা যখন করা হয় আল্লাহ রাস্তায় যে, তো তখন আরও বেশি কষ্ট হয়, আরও বেশি দুনিয়ার মহব্বত আসে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতেন যে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হয়ে আল্লাহ তাআলার কথা আলোচনা করা, আল্লাহর পথে আলোচনা করা, এটা হচ্ছে শেফা, রোগের শেফা। আল্লাহ রাস্তায় বের হয়ে দুনিয়া আলোচনা করা হচ্ছে বিমারি। বলছে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হয়ে যদি দুনিয়া আলোচনা করা হয়, বলছে শুকনা কাঠকে যদি আগুনের ভিতরে দেওয়া হয় যেরকম দ্রুত পুড়ে যায়, আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে দুনিয়া আলোচনা করলে এরকম আমার নেক আমলগুলো এরকম দ্রুত শেষ হয়ে যাবে।
রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় এক সাহাবী এরকম আল্লাহর রাস্তায় ইন্তেকাল করেছেন, কতল হয়েছেন। তো তখন তার মা বলতেছে যে বেটা তোমার জন্য জান্নাত মুবারক হোক। তো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন তুমি কীভাবে বললে যে সে জান্নাতি? সে হয়তো এমন কোনো কথা বা কাজ করছে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে, যেটা সে না করলেও কোনো সমস্যা হতো না, কোনো লায়ানি কথা বা কাজ করছে। এই জন্য আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হয়ে আমাদের দ্বিতীয় যেটা করতে হবে, যে দুনিয়ার কোনো আলোচনা করা যাবে না। আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হয়ে আমরা যদি দুনিয়া আলোচনা করি, আমাদের হচ্ছে দুনিয়ার মহব্বত আরও বেশি বেড়ে যাবে। আর 3 নম্বর রোজা যেটা রাখতে হবে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে, সেটা হচ্ছে কোনো খবরের কাগজ পড়া যাবে না। বিলকুল কোনো খবরের কাগজ না পড়া, কোনো খবর না নেওয়া, কোনো কিছু জিজ্ঞাসা না করা, এমনকি যে সমস্ত পোস্টার লাগানো থাকে দেওয়ালে এখানে সেখানে, এগুলোর দিকে না দেখানো, এগুলো না দেখা। তো সেখানে যাওয়ার পরে আল্লাহর রাস্তায় যে আমরা ওখানে জিজ্ঞাসা করবো না যে এখানে ঘর বাড়ির দাম কেমন, তো সে এখানের ব্যবসা বাণিজ্য কীরকম চলে, কোন জিনিস এখানে ভালো পাওয়া যায়, কোন জিনিস বেশি দামে বিক্রি হয়, এই সমস্ত আলোচনাও আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে আমরা করবো না। আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হয়ে যদি এগুলো আলোচনা করা হয়, তো সে তাহলে আমাদের যে ফায়দা হওয়ার কথা ছিল সেটা হবে না। এই জন্য আমরা এই 3 বিষয়ে খুব বেশি খেয়াল করবো, এহতিয়াত করবো আমরা। আল্লাহ मोबाइल ना नेवा, দুনিয়ার কথা না বলা, কোনো খবর না हाय বলা। हो जाएगा दुनिया হ্যাঁ, का। যদি আমরা আল্লাহর রাস্তায় যে দুনিয়ার কথা বলি, দুনিয়ার কথা বললে কি হবে, তো সে আমাদের ওরকম হবে যে একটা লোক খাওয়ার পরে তার শক্তিশালী জিনিস খাইছে কিন্তু তার বমি হয়ে গেছে, কোনো কিছু কাজে লাগলো না। আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে যদি আমরা দুনিয়ার কথা বলি, তো দুনিয়ার কথা বললে আমাদের সমস্ত যত আমল আমরা করতেছি, যে যত কোরবানি করতেছি আমলের লাইনে, সব ওই বমি হয়ে বের হয়ে যাওয়ার মতো হবে। দুনিয়ার কথা বললে বলছে এগুলো সব আমাদের কোনো কাজে লাগবে না। मेरे माँ बहनों, अल्लाह का रास्ते में हम जाके अल्लाह की बात ज़्यादा करना है, उसमें नियत करना, जाने के वक्त नियत करना है। हमारे हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं 3 किस्म के लोग हैं अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए। 3 किस्म के लोग हैं। एक है फुर्सत में निकलने वाले, फुर्सत मालूम, फुर्सत में निकलते। दूसरा लोग है नियत में आते हैं, मेरा बेटी का शादी हो जाना, मैं जमात में जाऊंगी, मेरा व्यापार अच्छा हो जाना, मेरा बीमारी, ये किस्म के लोग हैं। तीसरा किस्म का लोग है ना, वो है अल्लाह को राज़ी करने के लिए आते हैं। हमको देखना मैं क्या नियत से अल्लाह के रास्ते में जाता हूँ, हमारा नियत अल्लाह को राज़ी करने का है क्या? बोले अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए 3 नियत चाहिए। पहला नियत क्या है, मेरे ज़िंदगी में 100% दीन आना, मैं अल्लाह से ताल्लुक़ात पढ़ना। दूसरा नियत क्या है, जितना माँ बहन है, जितना मोहल्ला हम जा रहे हैं वहाँ भी 100% दीन हयात होना। और तीसरा नियत क्या है, अल्लाह हमसे राज़ी करना, ये नियत है। আল্লাহ রাস্তায় বের হয়ে আমরা বেশি বেশি আল্লাহ তাআলা পড়তের কথা বলবো। হযরত ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে মানুষ 3 রকম মানুষ আল্লাহ রাস্তায় বের হয়। একরকম মানুষ বের হয়, সে অবসরে বের হইতেছে, সে অবসর পাইছে তাই বের হয়েছে, সে ফুরসত পাইছে তাই বের হইতেছে। 2 নম্বর ওই সমস্ত মানুষ বের হয়, সে নিয়ত করছিল যে আমি যদি আমার মেয়ে সুস্থ হয়ে যায় বা ছেলে সুস্থ হয়ে যায়, আমি আল্লাহ রাস্তায় যাব, বা আমার ব্যবসায় উন্নতি হয় বা চাকরিতে উন্নতি হয়, তাহলে আমি আল্লাহ রাস্তায় যাব। তো সে এই নিয়ত পুরা করার জন্য বের হয়। আর 3 নম্বর হইতেছে যে আল্লাহ তাআলাকে রাজি করার জন্য বের হয়। তো এই জন্য আমাদের আল্লাহ তাআলাকে রাজি করার জজবায় বের হয়, যে আল্লাহ তাআলা আমার উপর রাজি হয়ে যায়, সন্তুষ্ট হয়ে যায়। এই জন্য আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হয়ে আমরা 3টা নিয়ত নিয়ে বের হবো এখান থেকে। 1 নম্বর হইতেছে যে আমার আল্লাহর সাথে সম্পর্ক হয়ে যায়, আমার ভিতরে 100% দিন চলে আসে, দিন পরিপূর্ণ হয় আমার জিন্দগিতে, যে এই জন্য আমি বের হইতেছি, 100% দিন আমার ভিতরে আসে, এই জন্য আমি বের হইতেছি। আর 2 নম্বর নিয়ত হইতেছে যেখানে আমরা যাইতেছি, যে মহল্লায় যাইতেছি, সেই মহল্লায় যত ঘর আছে মুসলমান আছে, সমস্ত মুসলমান তাদের জিন্দগিতে পরিপূর্ণ দিন চলে আসে, তাদের সাথে আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক হয়ে যায়। বলছে এটা আমাদের নিয়তে থাকে, সমস্ত মানুষ, সমস্ত মহল্লাওয়ালা এদের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক হয়ে যায় এবং তাদের জীবনে 100% দিন চলে আসে। আর 3 নম্বর নিয়ত হইতেছে যে আমরা আল্লাহ তাআলাকে রাজি করতে চাইতেছি, আমরা যে আল্লাহর রাস্তায় বের হইতেছি শুধুমাত্র আল্লাহকে রাজি করার জন্য। 3 आदमी रेल में चढ़ते ही, एक है पिक पॉकेट। वैसा मिसाल दिए, पिक पॉकेट कौन है? पिक पॉकेट मालूम है ना, वो मारता है, वो ट्रेन स्लो होने के साथ फ़ौरन उतर जाता है स्टेशन आने से पहले। जमात में जाकर दूसरों की बुराई देखेगा, पहले वो काम से दूर हो जाएगा, नंबर 1। नंबर दूसरा, जो आदमी ये नियत से आता है मेरे ये काम होना, मेरा ये काम होना नियत से आता है, वो आधे दूर में उतर जाएगा, आधा स्टेशन में ही उतर जाएगा।
जो आदमी अल्लाह की राज़ी करने के लिए तो आखिरी मंजिल में जाके पहुँचेगा। তো বলতেছেন যে ট্রেনে 3 রকমের লোক ওঠে। এক ওঠে হচ্ছে পকেট মার, যে পকেট মারতে উঠছে, তো সে কি করে, সে ট্রেনে উঠে তার যে ধান্দা ওটা পুরো হয়ে গেলে সে বের হয়ে যায়, সে ট্রেন থেকে নামে যায়। তো সেরকমভাবে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় যখন কেউ অন্যের দোষ দেখে, সে অন্য দোষ দেখার পিছনে পড়ে, তো সে ওরকমভাবে বসে অন্যের দোষ দেখে সেই কাম থেকে বের হয়ে যায়, সে কামের ভিতরে থাকতে পারে না। তো 2 নম্বর হচ্ছে যারা কোন কাজের নিয়েতে উঠছে ট্রেনে, যে কাজটা পুরো হলে আমি নামে যাব, তো সে অর্ধেক স্টেশনে ট্রেন মঞ্জিলে যাওয়ার আগেই সে তার কাজ পুরো হলে সে নেমে যায়। আর 3 নম্বর হইতেছে যে পরিপূর্ণ একেবারে স্টেশন পর্যন্ত যাবে, সে হচ্ছে আল্লাহ তাআলাকে রাজি করনে ওরা নিয়ে, আল্লাহ আমার উপর রাজি হয়ে যাবে, তো সে তো কামের উপরে সব অবস্থায় জমে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত সে যাইতে পারবে। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमको मुसलमान के घर में पैदा किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के घर में अल्लाह पैदा किया, ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। अल्लाह हमको ये दीन का काम किया है, जैसा मर्द बने जैसा दीन का काम करते हैं वैसा हम भी दीन का काम में जिम्मेदारी है। जैसा हमारा घर का जिम्मेदारी है वैसा दीन का भी हमारा जिम्मेदारी है। हम मुहाजिर भी बनना और अंसार भी बनना, दीन को लेकर सारे आलम में भी फिरना और आने वाली जमातों को हम नुसरत करना। इसके लिए मेरे माँ बहनों, हम क्या करना है, जब अल्लाह के रास्ते में जाएंगे, अल्लाह फरमाते हैं कुरान में, क्या फरमाते हैं, हाँ, जो मोमिन बंदा मोमिन बंदी कौन है, जो अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हैं और अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ जोड़ते हैं और अल्लाह के दीन के लिए खिदमत करते हैं, मेहनत करते हैं, ये लोग मोमिन है। मुनाफिकीन कौन है, दीन का काम आए तो वो लोग हटकर तकाजा बताकर दूर चल जाएंगे। इसके लिए मेरे माँ बहनों, हमारी जिम्मेदारी, जैसा अल्लाह ताला खाली मर्द बने को खाली जिम्मेदारी नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी है। हम भी क्या करना, अल्लाह का दीन के लिए लेकर सारे आलम में फिरना। अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा वो दीन को लेकर क्या करे, दीन के लिए पूरी कुर्बानी दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर जान माल पूरा भी खर्चा किया। बोले बड़े फरमाते ही तमाम औरत का ईमान, तमाम औरत का कुर्बानी भी एक जगह रख देंगे, हज़रत खदीजा ईमान भी उनका कुर्बानी कोई औरत बराबर नहीं कर सकता, उतना कुर्बानी दीन के लिए। अना वो 3 दिन भी अल्लाह के रास्ते में नहीं गए, अना पूरा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पूरा खिदमत किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए, जब भी अल्लाह के रास्ते में जाते थे वो खुर्रा डालते थे, खुर्रा, हाँ, कौन सा बीवी का नाम आता है, वो बीवी का नाम को वो ये करके उनको अल्लाह के रास्ते में लेकर जाते थे। अभी क्या हुआ, उम्मु सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रास्ते में जाकर इल्म इनके पास इतना है, कितना औरत के पास क़यामत तक जितना औरत का इल्म भी मिलाकर भी ये लोगों का इल्म को बराबर नहीं आ सकता, क्योंकि वो लोग जाते हैं। मदीना के अंसार औरत आकर पूछते, या रसूलल्लाह, आप अल्लाह के रास्ते में जाते हैं, हमना भी जाने के लिए तमन्ना है, हमना भी जाने के लिए आदत, हम भी जाने के लिए तैयार हैं। इतना शौक़ था कि औरतों को अल्लाह के रास्ते में जाने के। हज़रत उम्मु हमारा रज़ी अल्लाह, उम्मु आदित्य रज़ी अल्लाह, सब क्या करते हैं, अल्लाह के रास्ते में बार बार जाकर दीन की खिदमत करते हैं। मोहतरम মা বোনেরা, যেরকমভাবে আল্লাহ তাআলা পুরুষদেরকে মেহনতের জিম্মাদারি দান করছেন, একইভাবে আমাদেরকেও মা বোনদেরকেও দাওয়াতের মেহনতের জিম্মাদারি দান করছেন। তো সে দাওয়াতের মেহনতের জিম্মাদারি যেরকম পুরুষের আছে মা বোনদেরও আছে। এজন্য এই দাওয়াতের মেহনতের ময়দানে আমাদেরকে কোরবানিও করতে হবে, কখনো মুহাজির হতে হবে, কখনো আনসার হতে হবে, কখনো আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হতে হবে, কখনো আমাদের এলাকায় আল্লাহর রাস্তার মেহমানের সাথে নুসরত করতে হবে, তাদের তরবিয়া তালিমের ফিকির করতে হবে। এটা আমাদের জিম্মাদারি। আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকে বলছেন যে মুমিন পুরুষ এবং মহিলা এরা একে অপরের বন্ধু, তারা এক সৎ কাজের আদেশ করে, খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করে, নামাজ আদায় করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ তাআলা এদের উপর দয়া করবেন। এই জন্য আল্লাহ তাআলা বলছে আমরা যখন একে অপরকে দিনের কাজে সাহায্য করব তো আল্লাহ তাআলা আমাদের দয়া করবেন। আর বলছেন মুনাফিক মহিলা পুরুষ তারা হচ্ছে একে অপরের দোস্ত না, দুশমন, তারা খারাপ কাজে আদেশ করে, দিনের কাজে বকিলি করে, আল্লাহর হুকুমকে পুরা করে না। তো এই জন্য আমরা দিনের কাজে একে অপরকে সহযোগিতাকারী হতে হবে, তো সে দিনের কাজে একে অপরকে তাআবুন করতে হবে, সাহায্য করতে হবে। হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা উম্মুল মুমিনিন, উনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুয়তের পরে, নবুয়ত যখন পেয়েছেন তারপর থেকে পুরো জিন্দেগি ওনাকে সমস্ত জান মাল দিয়ে সাহায্য করছেন, পরিপূর্ণ সহযোগিতা করছেন এবং ওনার জান মালকে ব্যয় করে দিয়েছেন। উনি এরকমভাবে খুরুজ হন নাই, কিন্তু দিনের সাহায্য সহযোগিতার ব্যাপারে সারা দুনিয়ার সমস্ত মহিলাদের আঙুল এক জায়গা করলেও খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা সমান হতে পারবে না। উনি এই পরিমাণ কোরবানি করছেন, এই পরিমাণ জানমালকে ব্যয় করছেন। একইভাবে আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা,
ওনারাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হইতেন এরকমভাবে লটারি করতেন যে কোন বিবিকে সাথে করে নিয়ে যাবেন। তো ওনার সাথে বের হইতেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। তো ওনারা বের হয়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে এই পরিমাণ ইলম শিখছেন, সারা দুনিয়ার মোমেন মহিলাদের ইলম কিয়ামত পর্যন্ত একত্রিত করলেও ওনাদের ইলমের সমান হবে না। এই পরিমাণ ইলম শিখছেন। যেরকমভাবে আনসার মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসছেন, এসে বলে রাসূলুল্লাহ পুরুষরা তো আল্লাহর রাস্তায় বের হয়, আল্লাহ তাআলার রাস্তায় জিহাদ করে, আমরা তো যাইতে পারি না, আমাদের তো শখ আছে। সুন্নাহ ওনাদের শখকে জাহির করছেন। উম্মে আম্মারা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা উনিও আল্লাহ তাআলার রাস্তায় যাওয়ার জন্য এরকম শখকে জাহির করছেন, আল্লাহ রাসূলের কাছে দোয়া চাইছেন, আল্লাহ রাসূল দোয়া কবুল করছেন। এই জন্য এটা আমাদের জিম্মাদারি, দায়িত্ব, তো সেটা আমাদেরকে পুরা করতে হবে। अल्लाह के रास्ते में जाकर अल्लाह के बारे में खूब दावत देना है। अल्लाह पालने वाले हैं, अल्लाह कुदरत वाले हैं। आसमान में पानी नहीं, औरत में बच्चा नहीं, दवा में शिफा नहीं, हुकूमत में इज़्ज़त नहीं, व्यापार में नफ़ा नहीं। क्या है? कामयाबी अल्लाह के पास है, अल्लाह की कुदरत में है। अल्लाह के बारे में कितना हम दावत देंगे, कितना बोलेंगे, जो जितने माँ बहनें आती हैं उनको खूब हम ईमान का दावत देंगे, हमारा ईमान बढ़ेगा। हमारे हज़रत जी इलियास साहब मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं, कलीमा है ना ज़बान में है, ये कलीमे को दिल के अंदर उतारना चाहिए। ये कलीमे को दावत के ज़रिए से दिल में उतारना। हज़रत जी के पास पूछा गया, हज़रत जी एक ही बयान इतने दिन करते हैं? बोला बेटा कलीमा इधर है, अभी इधर नहीं आया, इधर आने के लिए दावत देता हूँ। बोला साहबा कलीमे को ज़बान में थे, से कलीमे को 13 साल मेहनत कर कर दिल के अंदर उतारा। आज हम लोग 4 महीने 40 दिन तश्कील करते हैं। साहबा को तश्कील आखिरत का तश्कील था, साहबा का कुर्बानी बहुत बड़ा कुर्बानी था। आज हम लोग जमात का काम कितना बहुत हल्का समझा, साहबा इस काम के लिए जान कुर्बानी करते थे। इसके लिए मेरे माँ बहनों हम खूब क्या करना, अल्लाह की बड़ाई को दावत देना। अब मूसा अलैहिस्सलाम के पास पूछा, अल्लाह पूछा मूसा आपके पास क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम बोले अल्लाह ये आसा है। अल्लाह पूछा ये किसका है? बोला ये मेरा है। इससे आप क्या करते हैं? बोले मैं पत्ते झाड़ निकालता हूँ, कभी टेक ले लेता हूँ, इसका फजीलत बोला। अब अल्लाह बोला मूसा वो आसा को नीचे डालो। वो डालने के साथ वो अज़दा बन गया, डरावनी अज़दा बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम डर कर भागने लगे। मूसा डरो मत, पकड़ो। बाद में पकड़े, अब वो अज़दा आसा बन गया। अभी पूछे मूसा अलैहिस्सलाम के पास पूछे, अभी अल्लाह पूछे अभी क्या है? बोले या अल्लाह ये आसा भी नहीं, ये अज़दा भी नहीं, अब तू जो चाहता वही है। अभी हज़रत जी बोलते हैं, इसमें छोटा सा एक मसाइल हज़रत जी बोलते हैं, जब तक ये आसा उनके पास था वो खाली उसमें टेक लगाते थे, पत्ते झाड़ते थे, यही था। जब ये हज़रत अल्लाह का हुक्म के बाद आसा हो गया, ये क्या हुआ, नमरूद के पास ये डाले, वो पूरा शाम को ये ढस गया, दरिया में मारे, 12 रास्ते। जब अल्लाह का हुक्म पूरा करते हैं अल्लाह उसमें कुदरत बताते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को पेट में दर्द आया, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से पूछा, अल्लाह पेट में भी दर्द है। अल्लाह बोले ये पत्ता खाओ। मूसा अलैहिस्सलाम जाकर वो पत्ता खाए, बाद में पेट का दर्द कम हो गया। उसके बाद फिर अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को पेट में दर्द दिया, वो क्या किए, वो पत्ता जाके उठा के खाए। अभी पेट में दर्द ज़्यादा हो गया, अब वो और भी खाए, और भी ज़्यादा हो रहा है। अब वो अल्लाह से पूछते या अल्लाह अभी दर्द, पहले अल्लाह बोले देखो मूसा, पहले तो पेट में दर्द आया, आप हमारे पास आए थे, आप हमने उसमें दवा में शिफा रखा था। अब दोबारा बार आपको पेट में दर्द आया, हमारा दिल यकीन चले गया, पत्ते में यकीन आ गया, उसमें से हम शिफा उठा दिए। शिफा हम डालते हैं, दवा में शिफा नहीं, शिफा अल्लाह के हाथ में है। इसके लिए हमारे मेरे माँ बहनों अल्लाह के रास्ते में जाकर अब खूब ईमान का दावत ज़्यादा बोलना चाहिए, इसमें ईमान बढ़ता है। दावत से ईमान बढ़ता है, ईमान को बनाना भी है, ईमान को बढ़ाना भी है, ईमान को बचाना भी है, ईमान को फैलाना भी है। তো বলতেছে আমরা আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হবো, আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হয়ে আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের কথা খুব বেশি বলবো, আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের কথা খুব বেশি বলবো। বলছে আসমানের ভিতরে পানি নাই, এরকমভাবে ওষুধের ভিতরে রোগের শেফা নাই, এরকমভাবে হুকুমতের ভিতরে ইজ্জত নাই, পদের ভিতরে ইজ্জত নাই, ব্যবসার ভিতরে লাভ নাই, বলছে জমিনের ভিতরে ফসল নাই। তো সেই কথা বলতে হবে, এগুলোর থেকে বলছে হওয়া আর না হওয়া এটাকে নফি করতে হবে। বলছে আমাদের যে মেহনত, বলছে আমাদের দিনের ব্যাপারে, দিনের মেহনতের ব্যাপারে, বলছে আমাদের ইমান আজকে জবানের ভিতরে চলে আসছে। এই ইমানকে এরকমভাবে আমাদের দিলের ভিতরে প্রবেশ করাতে হবে। সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহ তাআলা আলাইহিম আজমাইন মেহনত করে
সে ইমানকে দিলের ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন। হযরত ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ বলতেন, উনি একই কথা বারবার বলতেন। তো কেউ জিজ্ঞাসা করছে, হযরত আপনি এত একই কথা বারবার বলেন কেন? হযরতজি বলতেন যে ভাই দেখো, আমার এই কথা তো জবানে আছে, এটাকে আমি অন্তরের ভিতরে ঢুকানোর জন্য চেষ্টা করতেছি, অন্তরের ভিতরে প্রবেশ করার জন্য চেষ্টা করতেছি। এই জন্যই জবানের কথাকে ইমানের কথা দ্বারা বারবার দাওয়াত দিয়ে আমাদের অন্তরের ভিতরে আনতে হবে। আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনা কোরআনে পাকে বলছেন, ওনাকে জিজ্ঞাসা করছেন যে মুসা তোমার হাতে কি? তো উনি বলছেন যেটা আমার লাঠি, তো সে এটা দ্বারা আমি পাতা পাড়ি, এর দ্বারা টেক লাগাই। তো আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করছেন তোমার হাতে কি? উনি ওনার লাঠি এটা বলছেন, আবার উপকারও বলছেন। তো আল্লাহ তাআলা বলছেন যে ঠিক আছে মুসা, বলছে তুমি এরকমভাবে তোমার লাঠিকে ছেড়ে দাও। তো লাঠিকে ছেড়ে দিছে, উনি বিশাল সাপ হয়ে গেছে। মুসা আলাইহিস সালাম ভয় পেয়ে গেছে। তো আল্লাহ তাআলা বলছেন যে এটাকে সাপকে ধরো, আমি লাঠি বানাই দেবো। আগে ছিল লাঠি, এখন হচ্ছে সাপ। এখন সাপকে ধরতে বলতেছে, তাহলে আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করছে লাঠি বানাই দিবে। তিনি সাপকে ধরছেন, তো লাঠি হয়ে গেছে। তো হযরতজি এখানে একটা কথা বলেন যে দেখেন মুসা আলাইহিস সালামের লাঠি তো আগে শুধু লাঠি ছিল, এরকমভাবে শুধু এর দ্বারা দুনিয়ার ফায়দা হয়তো, টেক লাগাইতেন, পাতা পাড়তেন। কিন্তু যখন উনি আল্লাহ তাআলা হুকুমে লাঠিকে ছাড়ছেন, আবার আল্লাহ হুকুমে আবার ধরছেন, তো এখন সেটা আল্লাহ তাআলা কুদরতের প্রকাশের জায়গা হয়ে গেছে। তো সে এই লাঠি কি করছে? জাদুকরদের সমস্ত সাপকে খেয়ে ফেলছে। সে এই লাঠি সমস্ত জাদু খেয়ে ফেলছে। সেই লাঠি দিয়ে বাড়ি মারছেন সমুদ্রের ভিতরে, 12টা রাস্তা বের হয়ে আসছে। আল্লাহ তাআলার হুকুমের কারণে এরকমভাবে লাঠির ভিতরে আল্লাহ তাআলা তাকত দিয়ে দিয়েছে। সেরকমভাবে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম একবার পেটে ব্যথা শুরু হয়েছে, তো উনি আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করছেন। তো আল্লাহ তাআলা ওনাকে বলছেন যাও অমুক গাছের পাতা খেয়ে নাও। তো এখন উনি সেই গাছের পাতা খাইছেন, তো ওনার সুস্থতা এসে গেছে। এর পরবর্তীতে আবার ওনার ব্যথা শুরু হয়েছে। তো ব্যথা শুরু হলে তখন উনি নিজে নিজে যে গাছের পাতা খাইছেন, কিন্তু ব্যথা ভালো হয় না। তখন আল্লাহ তার কাছে বলে, আল্লাহ কি হলো, আগের বার তো তোমার এই গাছের কথা বলছিলে, ব্যথা ভালো হয়ে গেল, কিন্তু এবার তো আরো বেড়ে গেছে। তো আল্লাহ তাআলা বলতেছে আগের বার তো তুমি আমার কাছে আসছিলে, ব্যথা হয়ে আমার কাছে আসছিলে, আমি তোমাকে বলছি গাছের কাছে যাইতে, শেফা তো ওই গাছের ভিতরে নাই। তো শেফা বলছে আমার রোগের সুস্থতা ওষুধের ভিতরে নাই, আমার রোগের সুস্থতা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার হুকুমের ভিতরে। তো আল্লাহ তাআলার হুকুম যখন হবে বলছে তখন আমি সুস্থ হইতে পারবো। এই জন্য এই সমস্ত বিষয়ে ইমানের কথাকে খুব বেশি বেশি বলা। বলছে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হয়ে যত বেশি আমরা ইমানের কথাকে বলবো, তত বেশি আমাদের ইমান বৃদ্ধি পাবে, আমাদের ইমান বাড়বে। বলছে ইমানকে আমাদেরকে মজবুত করতে হবে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হয়ে। বলছে একইভাবে ইমানকে বাড়াইতে হবে, আবার একইভাবে ইমানকে পাকাইতে হবে, আর ইমানকে পুরো দুনিয়ায় আমাদেরকে ছড়াইতে হবে। আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হয়ে আমাদেরকে ইমানের হালকার ভিতরে ইমানের কথা বলে বলে এগুলো খুব বেশি মশ করতে হবে। साहबा औरतों का ईमान इतना बड़ा था, साहबा शहीद हो जाते थे। साहबा की औरतें जब खाना खाते थे, मुशरिक औरत आके पूछते थे आपका शौहर तो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया, अब खाने के लिए आप क्या करेंगे? वो साहबा की औरत बोलते थे खाने वाले चले गए, खिलाने वाला बाकी है। সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন মেহনত করে ঈমান বানাইছেন, পুরুষ এবং মহিলা সবাই। যে পুরুষ সাহাবায়ে কিরাম আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হয়ে শহীদ হয়ে যাইতেন। তো শহীদ হওয়ার পরে ওনার বাড়িতে মুশরিক মহিলারা আসতো, তারা এসে বলতো যে তোমাদের যে খাওয়াইতো সে তো মরে গেছে, এখন তোমাদেরকে কে খাওয়াবে? তো মহিলা সাহাবিয়ারা বলতেন যে দেখো, যে খাইতো সে চলে গেছে, আর যিনি খাওয়াইতেন তিনি এখনো বাকি আছে, উনিই খাওয়াইবেন। हज़रत जी इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जब वफ़ात हो गए, तब मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आके साथी पूछा अभी हज़रत जी चले गए, अभी खाने का इंतज़ाम कैसा होएगा? बोला अभी साहब, बोला लेने वाले चले गए, देने वाला बाकी है। সুবহানাল্লাহ। হযরত ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ যখন ইন্তেকাল করছেন, ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ জিম্মাদার হয়েছেন। তো তখন ওনার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করতেছে যে ইলিয়াস রহমতুল্লাহ জামানায় তো সবাইকে খাওয়ানো হইতো মার কাছ থেকে, তো এখন এই খানার ব্যাপারে কী হবে, দস্তরখান কি চালু থাকবে? তো তখন ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ বলছেন যে দেখো, বলছে যিনি নিতেন তিনি তো চলে গেছেন, কিন্তু যিনি দিতেন তিনি তো এখনও বাকি আছেন, এই জন্য দস্তরখানা চালু থাকবে। इसके लिए मेरे माँ बहनों, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मकसद क्या है? अल्लाह का यकीन को बढ़ाना है। करने वाली ज़ात एक अल्लाह की है, ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी के पास कुदरत नहीं। चिमटी से लेकर जिब्राइल तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक, पत्थर से लेकर पहाड़ तक, खतरे से लेकर समंदर तक,
शुमाल से लेकर जुनूब तक। औलिया के पास भी कुदरत नहीं, नबियों के पास भी कुदरत नहीं, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के पास भी कुदरत नहीं। तब हमारे दुकान में मकान में कैसा कुदरत रहेगा? इतना बड़ा आसमान पैदा किया, अल्लाह बोलते हैं ये मैं आसमान पैदा किया, इसमें भी कुदरत नहीं। मैं इतना बड़ा मखलूक, सबसे बड़ा मखलूक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, उनके पास भी कुदरत नहीं। तो हमारा छोटा दुकान में क्या कुदरत रहेगा? हमारे पास क्या कुदरत रहेगा? नबी जी आपके पास भी कुदरत नहीं। अगर आपके पास कुदरत रहती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा को हिदायत दे सकते थे, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने अब्बू को हिदायत दे सकते थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे और बीवी को हिदायत। बोले नबी के पास हिदायत की मेहनत है, मगर नबी हिदायत नहीं दे सकते। हिदायत अल्लाह के ख़जाने में, अल्लाह के सिवा कोई हिदायत नहीं दे सकता, अल्लाह ही कुदरत वाले हैं। তো এই জন্য আমাদেরকে আল্লাহ তাআলার কুদরত সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে, আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব আলোচনা করতে হবে। তো সে দুনিয়ার ভিতরে আমরা যা কিছু দেখি, পিপিলিকা থেকে শুরু করে জিবরাইল আলাইহিস সালাম পর্যন্ত, এরকমভাবে একটা পাথর থেকে পাহাড় পর্যন্ত, এরকমভাবে জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত, এক ফোঁটা পানি থেকে সমুদ্র পর্যন্ত, তো সে পূর্ব এবং পশ্চিমের ভিতরে যা কিছু আছে, উত্তর এবং দক্ষিণের ভিতরে যা কিছু আছে, সে সমস্ত আউলিয়া কেরাম এবং সমস্ত নবীগান, সে কারো কাছেই কুদরত নাই, ক্ষমতা নাই। কুদরত একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাছে আছে, ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাছে আছে। তো সেই বিশাল আসমান, এটা আল্লাহ তাআলার কুদরত না, আল্লাহ তাআলার কুদরতের প্রকাশ। এরকমভাবে জিবরিল আলাইহিস সালাম বহুত বড় তাকওয়ার শক্তিশালী ফেরেশতা, শুনিও আল্লাহ তাআলার কুদরত না, আল্লাহর কুদরতের প্রকাশ। সেরকমভাবে সমস্ত মাখলুক যা কিছু আমরা দেখি, ছোট বড়, এগুলো আল্লাহ তাআলা তার কুদরতের প্রকাশ হিসেবে তৈরি করছেন। আল্লাহ তাআলা কুদরত তার নিজের কাছে আছে, কোনো নবীর কাছেও দেন নাই, সে কোনো আউলিয়ার কাছেও দেন নাই, আল্লাহ তাআলা তার কাছেই রাখছেন। এই জন্য কোনো মাখলুকের কাছে কোনো উপকার নাই, সে কোনো মাখলুকের কাছে কোনো ক্ষমতা নাই। তো যদি এই সমস্ত আল্লাহ তাআলার বড় বড় মাখলুক, আসমান জমিন পাহাড় পর্বত, এরকমভাবে জিবরিল আলাইহিস সালাম, এনাদের কাছে যদি কুদরত না থাকে, এনাদের ভিতরে ক্ষমতা না থাকে, তাহলে আমাদের ছোট ছোট যে সমস্ত আসবাব আছে, ছোট ছোট দোকান আছে, চাকরি আছে, ব্যবসা আছে, এগুলো কি করে কুদরত থাকতে পারে, এর ভিতরে ক্ষমতা থাকতে পারে? এগুলোর ভিতরে কোনো ক্ষমতা নাই। সে হেদায়েতও শুধুমাত্র সে আল্লাহ তাআলার কাছেই আছে, হেদায়েত আল্লাহ তাআলাই দিতে পারেন। মেহনত জিম্মাদারি, মেহনতের জন্য আমাদেরকে জিম্মাদারি দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি হেদায়েত ওনার কাছে থাকতো তো ওনার চাচা হেদায়েত পেয়ে যেত, যদি হেদায়েত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের কাছে থাকতো তাহলে ওনার বাবা হেদায়েত পেয়ে যেত, ওনার পিতা হেদায়েত পেয়ে যেত, যদি হেদায়েত নূহ আলাইহিস সালামের কাছে থাকতো তাহলে তো ওনার ছেলে বিবি হেদায়েত পেয়ে যেত। হেদায়েত আল্লাহ তাআলা কারো হাতে দেন নাই, শুধুমাত্র তার হাতেই রাখছেন, কিন্তু মেহনতের জিম্মাদারি আমাদেরকে দান করছেন। আমরা যখন মেহনত করব তো আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দান করবেন। इसके लिए मेरे माँ बहनों, हम इरादा करना है, बोलते ही ईमान बोलता है अल्लाह पालते हैं, सईद बोलती है दुनिया पालती है। हज़रत इलियास साहब रहमतुल्लाह के पास एक डॉक्टर आए थे जी। इलियास साहब रहमतुल्लाह बहुत बीमार होकर पलंग में पड़े थे। डॉक्टर आके उनसे कहा आपका जिस्म में खून नहीं है, आप बहुत कमज़ोर हैं, आपका ताकत नहीं है, आप क्या करो, आपिल भी और अनार खाओ, आपिल भी अनार खाओ, आपिल और अनार में खून है, उसमें आपको ताकत बढ़ेगी। हज़रत इलियास रहमतुल्लाह उनसे बोला देखो भाई, मुर्गी होती है, मुर्गी के अंदर अंडा रखते हैं, अंडा रखे बाद 20-25 दिन के बाद उसमें बच्चा पैदा होता है। अब वो बच्चे को काटेंगे तो उसके अंदर क्या आएगा? बोला खून आएगा। ये कहाँ से आया पूछा। अंडा मुर्दा है, मुर्दा मुर्गी के पेट पर के नीचे गया, वो जिंदा बना, अब वो अंडे के अंदर से खून कैसा आया? बोले खून में ताकत नहीं, ताकत तो अल्लाह के खजाने में, बोल के वो डॉक्टर को इलियास रहमतुल्लाह दावत दिया। তো বলতেছেন যে সে কুদরত তো আল্লাহ তাআলার কাছে সব কিছু, সে আর কারো কাছে কোনো ক্ষমতা নাই, কুদরত নাই। সে আল্লাহ তার রসুল বলতেছেন যে সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহ তাআলার কাছে, আর সায়েন্স বলতেছে সমস্ত ক্ষমতা আছে দুনিয়ার মধ্যে। সে এটাকে আল্লাহ তাআলার কথাকে আমাদের মানতে হবে। হযরত ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি একবার অসুস্থ হয়ে গেছিলেন খুব বেশি, সে একেবারে শেষ অবস্থায় হয়ে গেছিল, পালঙ্কের উপরে শুয়েছিলেন। এক ডাক্তার ওনাকে দেখার জন্য আসছে। ডাক্তার দেখে বলতেছে যে আপনার শরীরের ভিতরে রক্ত নাই, রক্ত শূন্যতা হয়েছে, রক্ত শেষ হয়ে গেছে, আপনাকে ফল খাইতে হবে, আপেল খাইতে হবে, বেদানা খাইতে হবে, তাহলে আপনার রক্ত পয়দা হবে। তো এই কথা শুনে ইলিয়াস সাহেব বলছে আচ্ছা ডাক্তার সাহেব শুনেন, বলছে আপনি যে ছোটো ছোটো মুরগির বাচ্চা হয় সে তো ডিমের থেকে হয়, ডিমের ভিতরে তো রক্ত থাকে না, আর ওই বাচ্চা যখন হয় সে মুরগির পেটের নিচে 21 দিন থাকার পরে সে ওই বাচ্চার যদি ওই সময় আপনি জবাই করেন বলছে তার ভিতরে তো রক্ত পাওয়া যায়। তো মুরগির ভিতরে তো ডিমের ভিতরে তো রক্ত ছিল না,
আর ওই মুরগিদের 21 দিন পেটের নিচে রাখছে, সেখানেও তো রক্তকরণের ব্যবস্থা ছিল না। এরপরে 21 দিন পরে বাচ্চা হয়েছে, তো বাচ্চা জবাই করলে রক্ত বের হইতেছে, এই রক্তটা কোথা থেকে আসছে? তো ডাক্তার কথা বলতে পারতেছে না। তো বলতেছেন যে আসলে রক্ত ওই মুরগির থেকে আসে নাই, ডিমের থেকে আসে নাই, আল্লাহ তাআলা খাজানার থেকে দেওয়া হয়েছে। তো আপনার এই ফলের ভিতরে এরকমভাবে কুদরত নাই যে আপনার আমার রক্ত বাড়বে, সে ক্ষমতা তো আল্লাহ তাআলার কাছে, শক্তি আল্লাহ তাআলা দান করেন, যে সমস্ত বস্তুর দ্বারা দেন না। উনি ওই অবস্থায় ওই ডাক্তারকে দাওয়াত দিতেছেন, মাখলুককে নফি করতেছেন এবং আল্লাহ তাআলা থেকে হয় এটা তাকে বুঝাইতেছেন। इसके लिए मेरे माँ बहनों अल्लाह के रास्ते में जाते हैं, बयान तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ईमान के बारे में बहुत बात कर सकते हैं। असल में क्या है, हम अल्लाह के रास्ते में जाकर सीखना है। दूसरा मेरे माँ बहनों, हम अल्लाह के रास्ते में जाकर नमाज को सही करना है। अपना फ़र्ज़ नमाज के अंदर वाजिब कितना है, सुन्नत कितना है, अपने नमाज को सही करना है। रिज़्क़ का 4 काउंटर है। पहला काउंटर नमाज, दूसरा काउंटर तक़वा, तीसरा काउंटर इस्तिग़फ़ार, चारवां काउंटर असबाब। ये 4 काउंटर है रिज़्क़ के लिए। जो 4 काउंटर में हम पहला काउंटर नमाज रखना है। नमाज, हमारी नमाज को सही करना है। ये नमाज सही हो जाएंगे, अल्लाह के पास जाएंगे। जितने भी शरीयत के जो भी ये थे, हुक्म था, जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास लेकर आए। नमाज को अल्लाह मेहराज में बुलाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा बना कर दिया। 50 वक्त की नमाज को 5 वक्त की नमाज बना कर दिया। जो आदमी 5 वक्त की नमाज एहतिमाम से पढ़ेगा, अल्लाह उनको बरकत देंगे। पहले उनके चेहरे में अल्लाह नूर देंगे। फजर जो पढ़ेगा अल्लाह उनके चेहरे में नूर देंगे। और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेगा अल्लाह उनके रिज़्क़ में बरकत देंगे। असर की नमाज़ पढ़ेगा अल्लाह उनके जिस्म में ताकत देंगे। मगरिब की नमाज़ पढ़ेगा औलाद उनकी बात सुनेगा। इशा की नमाज़ पढ़ेगा, नींद अल्लाह राहत से। आज दुनिया में कितना आदमी नींद के लिए गोली खाता है। गोली से नींद नहीं आता है, निशा काम, हाथ पाँव काम नहीं करता है। वो बोलता है, हम मुलाकात में जाते हैं सुबह में, वो बोलता है अमित साहब वो गोली खाया है, वो 10 बजे ही उठेगा, उसका मात्रा निशा में है। अभी अकबर भाई हाँ बोलेगा मगर हाथ पाँव नहीं उठेगा। क्यों? वो मात्रा उसको पूरा दबा दिया है। बोले इशा की नमाज़ पढ़ेंगे अल्लाह नींद राहत से देंगे। इसके लिए मेरे माँ बहनों, अपनी नमाज को संवारना। हमारे हज़रत जी इनामुल साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नमाज हर बोझ को दूर करती है, लोग नमाज को बोझ समझते हैं। सहाबा को जो भी ज़रूरत आती है वो फ़र्ज़ नमाज के लिए उठा के रखते, नमाज के ज़रिए से मांगते। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपका अल्लाह अच्छा मौका दिया है, नमाज में अल्लाह के रास्ते में जाकर अच्छा रुकू सही करना, सजदा सही करना और दुआएं ज़्यादा करना। नमाज में अल्लाह का ध्यान डालकर मश्क कर सुन्नत नफिल पढ़कर ज़्यादा नमाज के ऊपर मेहनत करना। 4 काउंटर क्या है? पहला काउंटर है नमाज, नमाज के ज़रिए से अल्लाह के ख़जाने से लेना। दूसरा काउंटर क्या है? तक़वा। तक़वा कितना रहेगा अल्लाह अपने गैब से अल्लाह में मदद करेंगे। मिक़दाद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास बहुत तक़वा था, वो हाजत के लिए गए थे। चूहा है, चूहा के लिए ट्रेजरी आदमी बनाया, बैंक में पैसे आदमी रखता है, चूहा को डर के आदमी पूरा ला करता है। वही चूहा, नुकसान देने वाला चूहा, हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु को हाजत की जगह 70 आशिकी ला कर दिया। जब आदमी के पास तक़वा रहता है अल्लाह उनके अंदर ला के देता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे हुए थे, एक आदमी अगर पूछा मेरे अल्लाह के वास्ते कुछ मदद करो, बोले हसन रज़ियल्लाहु अन्हु बोले जाओ घर में आदमी के पास लाकर वो पैसे ला कर दियो। हज़रत फातिमा ने बोले ये पैसे तो आटा लेने के लिए। तब बोले हज़रत अली रज़ियल्लाहु बोले वो 6 दिरहम भी लाकर वो आदमी के पास दे दो। वो 6 भी लाकर दे दिए। थोड़ा वक्त में एक आदमी आया, बोला ये ऊँट खरीदना चाहता हूँ, होना है आपको? वो कितना? बोले 140 दिरहम। ठीक है बन के जाओ, बाद में आके पैसे ले लो। इस्तिंजा के लिए गए, जाकर आए बाद और एक आदमी आकर पूछा ये ऊँट खरीदी है क्या? हाँ। बोला 200। हाँ बोलो दे दो। दे दिया। बोला 140 उनको दे दिया, 6 अल्लाह के रास्ते में खर्चा किया, 6 अल्लाह एक को 10 दे दिया, 60 दिरहम घर को आ गए। अल्लाह के ख़जाने में लेना है, तक़वा के ज़रिए से अल्लाह देते हैं। इस्तिग़फ़ार ज़्यादा हम करेंगे, हम हज़रत जी फरमाते हैं इस्तिग़फ़ार कितना कसरत से करेंगे अल्लाह हमको गैबी से निज़ाम अल्लाह रिज़्क़ देंगे। हमारे निज़ामुद्दीन मरकज़ में इस्तिग़फ़ार के बारे में ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा हम एक रोज़ को, अभी भी आपका मरकज़ में बांग्लादेश में एक साथी बोला एक रोज़ को 1000 बार इस्तिग़फ़ार करो, ला हौला वला क़ुव्वता ज़्यादा पढ़ो और दरूद ज़्यादा पढ़ो, अल्लाह उसमें बरकत देगा। इसके लिए हम ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करेंगे, अल्लाह उसमें बरकत देंगे। 4वां काउंटर है वो, उसमें मारवाड़ी भी खड़ा है, हिंदू भी खड़ा है, मुशरिक भी खड़ा है, वो है व्यापार। बोलता है 3 काउंटर खाली है, ये काउंटर में आप क्यों है? हम लोग वो 3 काउंटर को छोड़ दी, इसमें जाकर हमारा 8 घंटा 12 घंटा
उसमें लग रहा है, इसमें हमारा अंदर बरकत नहीं है। इसके लिए हम अल्लाह के रास्ते में जाकर नमाज से लेने वाले बनना हो। এই জন্য আমাদের আল্লাহ রাস্তায় বের হয়ে দ্বিতীয় যে মেহনত করতে হবে সেটা হচ্ছে নামাজের মেহনত। বলছে নামাজ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে নেওয়ার মাধ্যম। বলছে নামাজের দ্বারা মানুষ আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে সরাসরি নিতে পারে। আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলছে নামাজকে সমস্ত আহকামাত দুনিয়ায় এসে জিবরাইল আলাইহিস সালাম দিয়ে গেছেন। আর নামাজের যখন আসছে তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মেরাজে নিয়ে গেছেন। সেখানে যে আল্লাহ তাআলা নামাজ দিয়েছেন 50 ওয়াক্ত নামাজ, সেটা কমাইতে কমাইতে 5 ওয়াক্তে আসছে। এই 5 ওয়াক্ত নামাজ যে ব্যক্তি পড়বে ইহতিমামের সাথে, তো আল্লাহ তাআলা তার জিন্দেগিতে বরকত দান করবেন। বলছে 5 ওয়াক্ত পড়লে 50 ওয়াক্তের নেকি দান করবেন। সুবহানাল্লাহ। আর এই 5 ওয়াক্ত নামাজের যে ইহতিমাম করবে, বলছে আল্লাহ তাআলা তার জিন্দেগিতে বরকত দান করবেন। ফজরের নামাজ যে ব্যক্তি ইহতিমামের সাথে পড়বে, সে গুরুত্বের সাথে, বলছে আল্লাহ তাআলা তার চেহারার ভিতরে মুমিনের নূর দান করবেন। জোহরের নামাজ যে ব্যক্তি পড়বে, বলছে তার রিজিকে বরকত হবে। আসরের নামাজ যে ব্যক্তি পড়বে ইহতিমামের সাথে, তার শরীরে শক্তি তৈরি হবে। আর মাগরিবের নামাজকে যে ইহতিমামের সাথে পড়বে, তার সন্তান সন্ততি তার অবাধ্য হবে না, তার কথা শুনবে। আর এশার নামাজ যে ব্যক্তি পড়বে ইহতিমামের সাথে, তার রাতের বেলায় ঘুম ভালো হবে, রাহাতের সাথে চাইনের সাথে ঘুম হবে তার। আজকে বলেন যে মানুষ সে দুনিয়ার নামাজকে ছেড়ে দেয় আর ঘুমের জন্য তারা ঘুমের বড়ি খায়। সে ঘুমের বড়ি খাওয়ার কারণে বলছে আমরা ফজরের সময় গেছি তার কাছে গাছতে, বলছে ভাই এই লোক তো 10টার আগে উঠতে পারবে না, কারণ এই ঘুমের বড়ি তার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দুর্বল করে দিয়েছে। বলছে এখন সে 10টার আগে সে উঠতে পারবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি নামাজের ইহতিমাম করবে, বলছে আল্লাহ তাআলা নামাজের মাধ্যমে বলছে তার এই ঘুমের যে সমস্যা এটাকে দূর করে দিবেন। বলছে নামাজের দ্বারা সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহ তাআলা আলাইহিম আজমাইন বলছে ওনাদের জরুরতকে নামাজের দ্বারা পুরা করতেন। সাহাবায়ে কেরাম বলতেন ওনাদের জরুরত কোনো পেশ করলে ওনারা বলতেন যে সামনে নামাজ আসতেছে, বলছে নামাজের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে নিয়ে নিব। তো আমরা বলছে নামাজের দ্বারা আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে সরাসরি নেওয়ার অভ্যাস করা, বলছে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে ফায়দা নেওয়া। উনি বলতেছেন যে আল্লাহ তাআলা রিজিকের জন্য তো 4টা কাউন্টার রাখছে। বলছে একটা কাউন্টার হচ্ছে নামাজ, 2 নম্বর কাউন্টার হচ্ছে তাকওয়া, 3 নম্বর কাউন্টার হইতেছে ইস্তেগফার, আর 4 নম্বর হইতেছে ব্যবসা বাণিজ্য চাকরি বাকরি এইগুলা। বলছে আজকে আমরা হচ্ছে নামাজের জরিয়ায় সর্বপ্রথম কাউন্টার যে ব্যক্তি নামাজের ইহতিমাম করবে তার রিজিকে বরকত হবে। 2 নম্বর হচ্ছে তাকওয়া। বলছে তাকওয়ার দ্বারা বলছে আল্লাহ তাআলা রিজিক দেওয়ার ওয়াদা করছেন। হযরত মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনি তাকওয়া ইখতিয়ার করছেন। তো এরকমভাবে যে ইঁদুর যার জন্য এই সমস্ত ট্রেজারি যে তৈরি হয়েছে, লোহার সিন্ধুকের বাক্স, লোহার সিন্ধু যে তৈরি হয়েছে, এগুলো ইঁদুরের কারণে। যে সে কী করে সব কেটে খেয়ে ফেলে, টাকা পয়সা কেটে ফেলে, সেই জন্য লোহার সিন্ধুক বানানো হয়েছে। কিন্তু সেই ইঁদুর কি করতেছে, হযরত মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে স্বর্ণের আশরাফি নিয়ে এসে দিতেছে। 17টা আশরাফি ওনাকে দান করছে। বলছে তাকওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওনাকে রিজিক দেওয়া হয়েছে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনি এরকমভাবে ওনার ঘরে ভিখারি আসছে, বলতেছে আল্লাহ তাআলার জন্য দান করো। তো উনি বলতেছে যাও তোমার আম্মার কাছ থেকে টাকা নিয়ে এসো। তো বাচ্চারা গেছে, তো ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলছেন যে দেখেন তোমার আব্বাকে বলো যে টাকা তো আছে আটা কেনার জন্য অল্প 6 দিরহাম আছে। তো আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললে উনি বলতেছেন যে যাও যে 6 দিরহাম পুরোটাই নিয়ে এসো। তো 6,000 দিরহাম পুরা নিয়ে আসছে আর এই ভিখারিকে দিয়ে দিয়েছেন। সে দেওয়ার পরে উনি জরুরতে গেছেন, এক লোক এসে বলতেছে একটা উট বিক্রি হবে, কিনবেন? কত? 140 দিরহাম। ঠিক আছে এখানে বেঁধে রেখে দেন, আমি একটু পরে টাকা দিচ্ছি। উনি জরুরত সারতে গেছেন, পেশাব করতে গেছেন। তো পেশাব করা অবস্থায় একজন এসে বলতেছে উটটা বিক্রি করবেন? পেশাব সে বলে হ্যাঁ বিক্রি করবো। কত? 200 দিরহাম। ঠিক আছে আমি নিয়ে নিলাম। তো 200 দিরহাম ওনার কাছ থেকে নিয়ে নিছেন আর 140 দিরহাম তাকে দিয়ে দিচ্ছেন, আর নগদ 60 দিরহাম লাভ হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা তাকওয়ার মাধ্যমে যে রিজিক দিবেন এটা আল্লাহ তাআলা ওয়াদা। সাহাবায়ে কেরাম সে দিনে মেহনত করছেন, তাকওয়া অবলম্বন করছেন, তো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রিজিক দিয়ে দেখাইছেন। আর 3 নম্বরে দিয়েছে ইস্তেগফার। ইস্তেগফারের মাধ্যমে রিজিক দেওয়া হয়। মার্কাজ নিজামউদ্দিনে খুব বেশি ইস্তেগফারের কথা বলা হয়েছে এখন। আমাদের কাকরাইল ওনারা ছিলেন, সেখানেও এক বুজুর্গ বলছেন যে ইস্তেগফারকে দৈনিক কমপক্ষে 1000 বার ইস্তেগফার করা। সেরকমভাবে ইস্তেগফার বেশি বেশি করা, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বেশি বেশি পড়া, দুরূদ শরীফ বেশি বেশি পড়া, এই সমস্ত আমল যদি আমরা ইহতিমাম করি তাহলে আমাদের জিন্দগিতে বরকত হবে, রিজিকে বরকত হবে। আজকে মুসলমানের জন্য তো এই 4 কাউন্টার খোলা, 3 কাউন্টার ছিল মুসলমানের জন্য,
এদিকে যে 4 কাউন্টার, তার ভিতরে নামাজ, তাকওয়া, ইস্তেগফার, এখানে আর কেউ শরীক নাই, শুধু মুসলমান মুমিনের জন্য। আর চতুর্থ কাউন্টার হচ্ছে সবার জন্য, বস্তুর কাউন্টার, আসবাবের কাউন্টার, ব্যবসা বাণিজ্য, এরকমভাবে ক্ষেত খামার, এগুলোর ভিতরে মুসলমানও পাইতে পারে, হিন্দুও পাইতে পারে, গয়রে মুসলিমও পাইতে পারে। আজকে কি হয়েছে, আমরা যে ওখানে ভিড় করছি তারা বলতেছে তোমরা এখানে কেন, ওই যে ওখানে কাউন্টার তো সব খালি রয়েছে। তো এই জন্য তাকওয়া, ইস্তেগফার, নামাজ এই সমস্ত জায়গা থেকে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে নিতে হবে। তাহলে আমাদের আল্লাহ তাআলার দ্বীনের কাজ করা, কুরবানি করা সহজ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হয়ে আমরা এই সমস্ত সিফাতকে আনার জন্য আমরা সবাই চেষ্টা করব। अब इंशाल्लाह निकलने के पहले मौलाना दाऊद साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं हर औरत के पास 5 चीज़ रहना चाहिए। नंबर 1 पर्दा, वो घर में पर्दा इंतजार नहीं करना, हम खुद पर्दा लेके जाना। अभी साहब पर्दा लेके जाना, जब मस्तूरात जमात जा रही है पर्दा, औरतों के पास भी पर्दा रहना, हमारे पास भी पर्दा रहे तो अच्छा है। क्या क्लिप लेके जाना, क्लिप आउटडोर क्या ये सब लेके जाना, पेन नोटबुक जो भी बात बोलते हैं वो लिखना। हर औरत के पास मुसल्ला भी रहना चाहिए, हर औरत के पास लोटा, वज़ू करने का पानी का लोटा है ना, वो भी लेके जाना है। क्यों तो पाइप में से पानी शराब ज़्यादा नहीं करना, लोटे में लेकर वज़ू करना। हमारे बड़े फरमाते हैं, मौलाना दाऊद साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं 5 किस्म का पर्दा है औरत के पास है ना, 5 किस्म का पर्दा। एक है बोल का पर्दा, दूसरा बाल का पर्दा, तीसरा कपड़े का पर्दा, चौथा जिस्म का पर्दा, दूसरा खाल का पर्दा। ये 5 पर्दा है। हाँ, खाल का पर्दा, जिस्म बड़ा बुर्का पहनना, अपना नहीं दिखना, खाल का पर्दा, बोल का पर्दा, बाल का पर्दा, जिस्म का पर्दा, कपड़े का पर्दा, छाल का पर्दा। ये 5 पर्दा है, मौलाना दाऊद साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं। अब ये पर्दे के साथ जाना, नई मस्तूरात को पर्दे का बारे में बयान नहीं करना। जो आदमी 3:30 बजे 4 बजे बयान करते हैं ना, जो मर्द बने, वो बयान में औरत को पर्दा के बारे में बोले। नई मस्तूरात अब तो माशाल्लाह बांग्लादेश में पूरा औरत माशाल्लाह पर्दे के साथ है, हमारे इंडिया का आगे पीछे रहता है, इसलिए बोलता हूँ। इसके लिए क्या है, दूसरा बात क्या है, अब एक बात बोले तो नई औरत के सामने कुरान का हल्का रखेंगे, वो पुरानी औरत जमात में जो आने वाले औरत उनको कुछ बराबर नहीं आएगा, वो उनका दिल थोड़ा ये लगेगा, उसके लिए उनको अलग से सिखाना है। बोला माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इंशाल्लाह और भी अच्छा पढ़ने से अच्छा देख, ऐसा बोल के उनको तरगीब देना है। और दूसरा औरत का नाम पर्दा है, ये हम पर्दे से नाम उनका पर्दे से बुलाना है, मर्द बने के नाम लेके बुलाना है, अकबर भाई है, अनवर भाई साहब के नाम लेके बुलाना है। जहाँ मस्तूरात जमात जाएंगी ना, वहाँ एक औरत को इख्तिलात डालना है। जब भी जो औरत तहज्जुद में सोए रहेंगे, पूरा औरत सोए रहेंगे, एक औरत जमात मेहमान को देखने के लिए आएंगे, तो पूरा औरत सोएंगे तो औरत चल जाएंगी। इख्तिलात एक औरत एक डालने से, वो औरत आने से उनको बात करना है। पहले ईमान का बात नहीं करना, पहले उनको आपका नाम क्या है, आपका काम क्या है, आपका मुकाम क्या है, हमारा बात गौर से सुनो। हम बोलते हैं नाम, मेरा नाम अकबर, वो नहीं, हमारा नाम मुसलमान। हमारा काम क्या है, मैं 2 व्हीलर में कहेंगे नहीं, हमारा काम दावत का काम, हमारा मुकाम जन्नत है, ये बात है। हमारा नाम मुसलमान, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुसलमान बोले, हमारा काम दिन का मेहनत, हमारा मुकाम जन्नत है। ये बात दिल में रख के उनसे मोहब्बत के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, आप आए हैं, आपके घर में और कितने औरत हैं, बोला हमारा सास है, हमारा बेटी है। आप क्या करो, कल उनको भी लेकर आओ। उनको अभी जमात में 3 चीज़ रहना चाहिए, हर जमात में 4 महीने जाओ, 3 दिन जाओ। 1 नंबर 1 फ्रूट फल, और दूसरा दूध चाय वगैरह, चाय का आइटम, और तीसरा नमकीन कुछ। अभी खाना लेट हो गया तो हम क्या करना, थोड़ा औरत को कुछ तबीयत आगे जल्दी खाने का मिजाज रहेगा, उनको ये खिलाना। जो औरत आ रहे हैं ना, उनको खिला के पहले निकलना, बाद में निकलना, पहले निकलना बाद में निकलना, पहले खिलाना पिलाना। सुक्का तबलीग चलता नहीं है, नरम नरम, उसको पहले उनको खिलाना, बिठा के उनको प्यार मोहब्बत ऐसा मोहब्बत से बात करके उनको, उसके बाद बोलना। बोले अभी निज़ामुद्दीन में बोले, मदीने में तलवार से इस्लाम नहीं फैला, अखलाक से इस्लाम फैला है। ये काम में अखलाक, जितना गाड़ी पेट्रोल रहेगा उतना दूर जाएगा, जितना गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा गाड़ी रुक जाएगा। जमात में कितना सब्र रहेगा,
जितना प्यार मोहब्बत रहेगा जमात चलेगा। जमात ज़्यादा काम नहीं करा मगर जमात में मोहब्बत है, प्यार है, उसमें मोहब्बत जमात है। जो भी बहन आती है उसको मोहब्बत के साथ यह करना है। अभी जो औरत सुबह का तालीम है ना, वो कौन सी बहन को भी हम डाल सकते हैं। शाम का तालीम में पुरानी औरत को डालना है। पुरानी औरत डालेंगे, वो चेयर में बैठ के नहीं पढ़ना। औरत का आवाज़ पर्दा है, आवाज़ बाहर नहीं आना, औरत नीचे बैठ के पढ़ेंगे। अगर 5 औरत है 5 हल्का बनाना है, 5 औरत है 5 हल्का बनाना है। अगर एक जगह खाली 5 औरत ही आए, जितना ज़्यादा नहीं आए, 5 औरत भी एक एक औरत के पास बैठ के बात करना, आधा घंटा बात करना, उनको जहन बनाना, उनको तश्कील करना। तश्कील का नाम क्या है? ना से हाँ कहे, नहीं हाँ इंशाल्लाह जाएंगे, ना से हाँ कहे, इतना दूर उनको तश्कील करके काम में लाके मायूस करना। তো দেখো আমরা আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হবো, তো সে মাস্তুরাতের জামাতের ভিতরে 5টা জিনিস থাকতে হবে। তো সে মাস্তুরাতের জামাতের ভিতরে 1 নম্বর হইতেছে আমাদের সাথে পর্দা থাকতে হবে। তো সে মা বোনরাও চাদর নিয়ে যাবেন, বাড়তি পর্দা নিয়ে যাবেন, পুরুষের কাছে থাকতে হবে। 2 নম্বর হচ্ছে ক্লিপ থাকতে হবে, পর্দা লাগানোর জন্য ক্লিপ থাকতে হবে। 3 নম্বর হচ্ছে দড়ি থাকতে হবে। তো আমরা যে জামাতে যাব দড়ির সাথে করে নিয়ে যাব। সে 3 নম্বর হইতেছে। 4 নম্বর হইতেছে তো আমাদের প্রত্যেকের নামাজের জন্য জায়নামাজ থাকতে হবে, প্রত্যেক মা বোনদের জায়নামাজ থাকতে হবে। আর 5 নম্বর হইতেছে আমাদের প্রত্যেকের অজু করার জন্য পাত্র থাকতে হবে, অজুর লোটা। অজুর কারণ এই যে টেপে পানি অজু করা হয়, এই অজুর পানি ইসরাফ হয়, অপচয় হয়ে যায়, অনেক পানি নষ্ট হয়ে যায়। এই জন্য অজুর লোটার সাথে করে রাখা। এই যে মেয়াদি দাউদ সাহেব, মৌলানা দাউদ সাহেব নিজামুদ্দিনের এই মাস্তুরাতে কামের প্রথম যিনি ইলিয়াস রহমতুল্লাহর সাথে কাজ করেছেন, ওনার হেদায়েত এগুলো যে 5 জিনিস মা বোনরা আল্লাহর রাস্তায় যখন বের হবে তখন অবশ্যই সাথে নিয়ে যাবে। পর্দা, ক্লিপ, দড়ি, জায়নামাজ এবং লোটা, অজুর লোটা, এই 5টাকে সাথে করে নিয়ে যাবে, যাতে অজুতে ইসরাফ না হয়, পানি অপচয় না হয়। আর এরপরে আমরা আল্লাহর রাস্তায় যখন বেরোবো মা বোনদের 5টা জিনিস হচ্ছে পর্দা। একটা হচ্ছে তার মুখের আওয়াজ, এরপরে হচ্ছে তার চুল, এটা পর্দা। এরপরে তার কাপড়, এটাও পর্দা। তার শরীর, এটাও পর্দা, শরীরের চামড়া, এটাও পর্দা। এই 5 জিনিসের পর্দা করতে হবে। মুখের কথা, মাথার চুল, এরকম শরীরের কাপড়, আর এরকমভাবে শরীর এবং শরীরের চামড়া, এই 5 জিনিসের পর্দা করতে হবে। সেই 5 জিনিসের পর্দার ইহতিমাম করা। মা বোনরা যখন আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হবে, আল্লাহ তাআলার রাস্তায় যখন আমরা যাব, আমরা যে এলাকার ভিতরে যাব, সেই এলাকার ভিতরে ওই ঘরের ভিতরে যে মা বোনরা আছে, আমরা কোরআনের মশক যখন করব, পুরানো মাস্তুরাত জামাতের সাথে বসে কোরআনের মশক করব। নতুন মাস্তুরাত, মহল্লার মাস্তুরাতের সামনে কোরআনের মশক করব না, কারণ মহল্লার নতুন মাস্তুরাত আসছে, কোরআনের মশক আমাদের ভিতরে। আমাদের কারো যদি কোরআন যেটা দুর্বল থাকে তো তার খারাপ ধারণা তৈরি হবে যে এরা কি তাবলীগ করবে, একে কোরআন শরীফ ঠিক নেই। এই জন্য আমরা নিজেরা কোরআনের মশক করে নেব, জামাতের সাথীরা, মহল্লার মা বোনদের সামনে করব না। আর সেরকমভাবে নিজেদের ভিতরে যখন করব, যদি কোনো মা বোন দুর্বল থাকে কোরআনের লাইনে, তো তাকে তারগিব দেওয়া, মাশাআল্লাহ আপনার তো অনেক সুন্দর আছে, আর একটু সুন্দর করতে হবে। তো সে কোনো নেতিবাচক কথা না বলা, তারগিবের মাধ্যমে তার কোরআনকে শুদ্ধ করার জন্য চেষ্টা করা। সে তার জামাতের ভিতরে আমরা যখন থাকবো, তখন আমরা জামাতের সবাই সবসময় তো অনেক সময় ঘুমিয়ে থাকি, তো ইখতিরাতের জন্য একজন মা বোনকে নির্দিষ্ট রাখতে হবে। তো সে ইখতিরাতের জন্য একজন মা বোন সবসময় থাকবেন, যাতে আমরা যদি সবাই ঘুমিয়ে থাকি বা কোনো আমলে থাকি, উনি যাতে মহল্লার মা বোন যারা আসবেন তাদের সাথে কথা বলতে পারেন। তো যিনি ইখতিরাতে থাকবেন, তো সে ইখতিরাতের ভিতরে উনি 3টা জিনিসকে ওনাকে সামনে রেখে কথা বলবেন। প্রথমে মহব্বত করতে হবে, তারপরে তাকে দিন দিতে হবে। ওনার প্রথমে হচ্ছে তার নাম, তার কাম আর তার মাকাম, এই 3টা জিনিসকে সামনে রেখে আমাকে কথা বলতে হবে। তার নাম কি? তার নাম হচ্ছে মুসলমান। আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের নামকে মুসলমান হিসেবে রাখছেন, তো তার প্রথম নাম হচ্ছে মুসলমান। কাম কি? কাম হচ্ছে দ্বীনের কাম, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাম দিয়েছেন সেটা হচ্ছে তার কাম। 3 নম্বর হচ্ছে তার মাকাম কি? মাকাম হচ্ছে জান্নাত। এই 3 বিষয়ে তাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য মহব্বতের সাথে কথা বলে তাকে বোঝাইতে হবে যে ভাই, মা বোন যে বলতে হবে যে আপা আপনার তো মুসলমান, আর আপনার কাম তো এটা, আর আপনার মাকাম তো জান্নাত, সেটাতে এই ফিকির নিয়ে যায়, এভাবে তাকে কথা বলা।
বলছে আমাদের জামাতের ভিতরে মাসুরাতের জামাতে 3টে জিনিস রাখতে হবে, সবসময় ফল রাখতে হবে কিছু। এরপরে বলছে এরকমভাবে চা রাখতে হবে, গরম চা, দুধের হোক, লাল চা হোক, আর এরপরে কিছু সল্টেজ বিস্কুট এই ধরনের কিছু রাখতে হবে। যারা আসবে বলছে আমাদের অনেক সময় আমাদের সাথীরও খানা দেরি হচ্ছে, তো অনেক অসুস্থ থাকে, তারা খেয়ে নিতে পারে হালকা কিছু, অথবা তারা আসতেছে মেহমান, বলছে তাদেরকেও একরাম করা। বলছে শুকনো তাবলিগ এটা চলবে না, এই জন্য আমাদেরকে একরাম করতে হবে। এলাকায় আপন যারা আসবে তাদেরকে আগে একরাম করে আপন করে তারপরে তাদেরকে সেই দিনকে পেশ করতে হবে। আর এরকমভাবে আমাদের যখন বয়ান হবে বিকেলবেলায়, বলছে আমাদের বয়ান বলছে সকালের যে তালিম হবে এই তালিম যে কোনো মাবন করতে পারে, কিন্তু বিকালের তালিমকে পুরানো মাবন দিতে করানো। বিকালের তালিম জামাতে যারা পুরানো মাবন আছেন তারা করা, যাতে তারা মজমাকে সামলাইতে পারেন। এবারে বয়ানের পরে যে হালকা হবে তাশকিরের জন্য, বলছে এই হালকার ভিতরে যে কয়জন জামাতের সাথী আছে ওই কয়টা হালকা হবে, যে কয়জন জামাতের সাথী আছে ওই কয়টা হালকা হবে। বলছে যে 5 জনও যদি তালিমে আসে, মহল্লা থেকে মাত্র 5 জন আসছে, তো 5 জনকে 5 জন আলাদা আলাদা নিয়ে পড়বে। জামাতে 5 জন সাথী, মহল্লা 5 জন আসছে, তো এই 5 জনকে জামাতের 5 সাথী আলাদা আলাদা নিয়ে পড়বে, বসে তাকে তাশকিলকে করা। বলছে তাশকিল কি? তাশকিল হচ্ছে নাক থেকে হার উপরে নিয়ে আসা। সে প্রথমে বলবে না 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 আমি পারবো না, এটা পারবো না, ওটা পারবো না, কিন্তু তাশকিলের মাবন্দের জিম্মাদারি কি? সে যাতে বলে যে না হ্যাঁ আমি পারবো, আমি তালিম ঘরে তালিম করতে পারবো, আমি মাস্টারাতে যাইতে পারবো, আমার মাহরামকে মসজিদে আমলে জড়াইতে পারবো, তার আল্লাহ রাস্তায় বের করতে পারবো, না থেকে হ্যার উপরে আনা, এটা হচ্ছে তাশকিল। हर चीज़ का नाम होता है, हर चीज़ का काम होता है। इसका नाम है लाइट, इसका काम है उजाला देना, इसका मकाम ऊपर है। इसका नाम है फैन, इसका काम है हवा देना, इसका मकाम ऊपर। जब ये काम छोड़ देगा ये मकाम से नीचे आ जाएगा, ये जलेगा नहीं, इसका नीचे आ जाएगा। वैसा हम नाम मुसलमान है, हमारा काम दीन का, हमारा मकाम जन्नत। अल्लाह हमको आगे बढ़ाएंगे, हम काम छोड़ देंगे, हमारा मकाम नीचे आ जाएगा। इसलिए बोलते हैं हमारे बड़े क्या फरमाते हैं, तश्कील के वक्त 3 तश्कील करना है। अभी मर्द बने बयान करेंगे, 15-20 लहजे बात करेंगे, आधा घंटा भी बात करेंगे। असर का टाइम के पहले अज़ा होने 10-15 मिनट पहले बात करके उसके पहले बयान खड़ा के, उसमें क्या है औरतों का तश्कील 3 काम है। क्या 3 काम है? पहले उनको दिल को मायूस कराकर उनके मर्द बने को अल्लाह के रास्ते में तश्कील करना। बोलो आपके घर में 4 महीने 5 महीने और चिल्ला 10 दिन ऐसा बोल के करना। दूसरा तश्कील क्या है? औरतों के अंदर 2 माह और मस्तूरात का चिल्ला, उसके बाद 10 दिन, उसके बाद 3 दिन। ये तीसरा तश्कील क्या है? इज्तिमाई तालीम और घर का 5 अमल का तालीम, ये पूरा लेकर उनका नाम लेना, उनका मोबाइल नंबर लेकर घर वालों के पास देकर उनको फॉलो करना, और हाथ में वो जो पर्चा आता है वो दे देना। अभी मिसाल के तौर पर अभी हमारा मर्द भाइयों का बयान हो गया, अभी औरत तश्कील करते हैं, अब औरतें अभी तश्कील करते हैं। आवाज আসতো क्या ठीक है करंट है आवाज আসছে না। যাচ্ছে कुछ नहीं बिंदु अभी औरतें तश्कील करते हैं, उस वक़्त हमारे 2 साथी या मुकामी साथी और जमात के साथी बैठकर पूछते हैं, भाई ये मकान आप कब ख़रीदा, आप ये पंखा कब ख़रीदा? इसका असर तश्कील में पड़ेगा, इसका असर तश्कील पर पड़ेगा। ये दुनिया का तस्कीरा इधर करता है, इसका असर तश्कील पर पड़ेगा। इसके लिए साथी क्या बोलना, आपका मोहल्ले में कितना साथी मस्तूरात को वक़्त दिया है, दिन का ही बात करना। औरत उधर तश्कील कर रहे थे, इधर क्या करना, दिन का ही बात करना, दुनिया का बात नहीं करना। पूछना नहीं कि मकान कभी ख़रीदा, ये कभी ख़रीदा, दुनिया का बात नहीं करना, दिन का बात करना। अभी वो मोहल्ले के औरत जो है ना, उनको इस काम में बिठा के उनको जिम्मेदारी इस्तिक़बाल में उनको डालना, जो साथी जो आएंगे उनको इस्तिक़बाल करने का कोशिश करना। और दूसरा जो है, जो भी औरतें नाम देते हैं, हम लोग क्या करना, वो पर्चे को लेकर सुबह में या रात में उनके मर्दबाने से जाकर ये पर्चे में आपका नाम आया है, हम जाने के वक्त नियत करना कि नगद 3 दिन का जमात वहाँ से लेके आना। अभी खाली जाके बयान करके छोड़ के नहीं आ जाना, उनको वहाँ से मेहनत कर 3 दिन का जमात नगद लेके आना, 10 दिन का जमात तैयार करना, 4 महीने का जमात काम की सीढ़ी को बढ़ा के आना।
बोलेंगे एक जमात आई थी हमको काम बढ़ा कर ऐसा बोलकर हम जाकर वहाँ काम को बड़ा करना। और दूसरा बात क्या है, सुबह में जो तालीम का हल्का होता है 6 नंबर का मुज़ाकिरा होता है ना, वो 6 नंबर का मुज़ाकिरा एक एक औरत के 1-1 नंबर भी मुज़ाकिरा कर सकते हैं। आप ईमान बोलो, आप ऐसा बोलो बोल के कर सकें। नई औरत आ गए हैं, उनको मालूम नहीं है, एक पुरानी औरत को उनको जोड़ी बनाकर उनको अलग से ये करना, मजमे में रखकर उनको नहीं बोलाने से, देखो हड्डी टूटने से जुड़ जाएगा, दिल टूटेगा तो जुड़ेगा नहीं। हड्डी मालूम, हड्डी फ्रैक्चर होता है वो जुड़ जाता है, दिल टूटेगा बाद में नहीं आएगा। इसके लिए किसका भी दिल नहीं तोड़ना। दिल बहुत बोले, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले काबतुल्लाह को देखकर बोले ये बहुत उम्दा है, मैं तुझे छोड़ कर जाता हूँ, इसे तोड़ने से भी बेहतर मोमिन का दिल नहीं टूटना। मोमिन का दिल काबतुल्लाह से भी बहुत ऊंचा है। हम जमात में मस्तूरात में जाकर मुकामी औरत का दिल भी नहीं टूटना, हमारे औरत का दिल भी नहीं टूटना। हमारा औरत जो है, हमारा सोबत औरत आया है ना, वो है गोद का बच्चा माना, हाँ मोहल्ला का आदमी है कि पेट का बच्चा। पहले हमारा बच्चा का फिक्र बाद में, पहले हमारा उधर का, ऐसा अंदर का बाद में, पहले बाहर का। তো মাশাআল্লাহ যে আমরা আল্লাহর রাস্তায় যাব, আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার পরে আমরা যে তালিমের বয়ানের পরে বিকেলে বয়ানের পরে তাশকিল করব, সে তাশকিলের ভিতরে যে হালকাগুলো হবে, তাশকিলের ভিতরে আমরা 3টা বিষয় তাশকিল করব। সে তাশকিলের ভিতরে প্রথম তাশকিল হবে যে আমাদের যারা আসছে এখানে জুড়ছে এনাদের পুরুষরা যাতে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় সময়ের জন্য 4 মাসের জন্য বিদেশের জন্য চিল্লার জন্য বের হয়, সে এইভাবে তাদেরকে তাশকিল করা। সে 2 নম্বর হইতেছে সে তাদের নিজেদের মাস্তুরাস যাদের যে অবস্থা আছে তার থেকে আগে বাড়ানো। কেউ চিল্লা আলী হলে তারা বিদেশের জন্য 2 মাসের জন্য, 10 দিন হলে চিল্লার জন্য, বা চিল্লা দেশে একবার হয়েছে তো 2 বছর বা 3 বছর যাওয়ার জন্য চিল্লা তাশকিল করা। আর যাদের 3 দিন 3 বার হয়েছে 10 দিনে তাশকিল করা। আর যাদের সময় মোটা হয় না নগদ জামাত 3 দিনের জন্য তাশকিল করা। এটা হচ্ছে 2 নম্বর। আর 3 নম্বর হইতেছে যে মহল্লার যে তালিমের ঘর থেকে সেই তালিমের ঘরে জোড়ার জন্য, আর এরকমভাবে ঘরের ভিতরে 5 আমল সহ তালিম, এই কয়েকটা বিষয় আমাদের তাশকিলকে মজবুত করতে হবে। তো সে তাশকিলের সময় এদিকে তারগিব দিয়ে ওনাদের নাম লেখা, আর ওনাদের মাহরাম পুরুষের নাম্বার যদি থাকে সেটা এরকমভাবে দিয়ে দেওয়া। উনি বলতেছেন যে এটাও পুরুষকে দিয়ে দিলে পুরুষ তার সাথে যোগাযোগ করতে পারবে। যেরকমভাবে নাম্বার দিয়ে ওনাদেরকে যাতে পরবর্তীতে তাশকিল করা যায় এটা ফিকির করা। আর যখন ভিতরে তাশকিল চলবে, মা বোনরা তাশকিল করবে, ওই সময় পুরুষের বয়ান শেষ হয়ে গেছে, এখন তারা বসে জিজ্ঞাসা করতেছে যে আপনার বাড়ি কবে কিনছেন, কত দাম, এই আসবাবটার কী দাম, ওটার কী দাম, এগুলো আলোচনা না করা। এইগুলো আলোচনা করলে সেটার তাসির ওই তাশকিলের ভিতরে পড়বে। বরং আমরাও আমাদের আপসের ভিতরে দিনে মুজাকারা করব, আমরাও তাশকিল করব, আমরাও ফিকিরবান থাকবো যাতে ওখানে এরকমভাবে তাশকিল হয়, ওখানে তাশকিল পুরা হয়। এ ব্যাপারে আমাদেরকেও ফিকিরবান হতে হবে। আর আমাদের যখন জামাতের ভিতরে মাস্তুরাতের ভিতরে যখন 6 সিফাতের মুজাকারা হয়, সে আমরা সকালবেলা যখন তালিমের সময় 6 সিফাতের মুজাকারা করব, ওই মুজাকারার সময় এরকম হইতে পারে যে প্রত্যেক মা বোন এক একটা করে সিফাত বলতে পারেন, এটাও আমরা করতে পারি। এরকমভাবে যে মা বোন নতুন গেছেন সে তাকে এরকমভাবে একজন পুরনো মা বোন সে জোড়া বানাই দেওয়া, সে 6 সিফাত শিখে নিতে পারে। মজমার ভিতরে তাকে যদি আমি 6 সিফাত বলতে বলি সে লজ্জাকে পাইতে পারে না, যেহেতু এই জন্য মজমার ভিতরে তাকে 6 সিফাত জিজ্ঞাসা না করা, বরং তাকে আলাদা করে তাকে শেখানোর জন্য একজন ঠিক করে দেওয়া, যাতে 6 সিফাত শিখতে পারে, মুজাকারা শিখতে পারে। বলতেছেন যে ভাই দেখেন, আমি যদি মজমার ভিতরে একজনকে বলি তো তার কষ্ট লাগতে পারে, তার দিল চড়ে যেতে পারে। তো সে একজন মুসলমান, তো সে তার দিল চড়া এটা অনেক বড় গুনার কাজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহ যখন হিজরত করতেছিলেন, বাইতুল্লাহ বারবার ফিরতেছিলেন কাবার দিকে, এরকমভাবে উনি বলছেন যে একজন মুসলমানের মর্যাদা আল্লাহ তাআলার কাছে বাইতুল্লাহ থেকেও বেশি। বলছে হাড্ডি যদি ভাঙে যায় তো এটা জোড়া লাগে, কিন্তু দিল যদি ভাঙে যায় সেটা জোড়া লাগে না। সেই জন্য আমাদেরকে আপসের ভিতরে এরকমভাবে জামাতের সাথীদেরকে, মহল্লার সাথীদেরকে কষ্ট না দেওয়া, জামাতের সাথীদেরকেও কষ্ট না দেওয়া, কারো দিল না তোড়া। বলছে মহল্লার যে সাথী আছে এটা হচ্ছে পেটের বাচ্চার মতো, আর জামাতের সাথে হচ্ছে কোলের বাচ্চার মতো। এই জন্য জামাতের সাথে খেয়াল করতে হবে আগে, বলছে তার খেয়াল করে এরপরে মহল্লার সাথে ফিকির করা। এই জন্য আমরা আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হয়ে যে সমস্ত লাইনে ফিকির করব। আর এরকমভাবে আমরা খুব এহতেমামের সাথে পুরুষরাও যে তাশকিলের পর্যায়টা আসবে এই পর্যায়টা নিয়ে মহল্লার ভিতরে গাছ করা, মহল্লার ভিতরে এই সমস্ত ভাই ভাইদের কাছে কাছে যে তাদেরকে তৈরি করা,
তাদেরকে তাশকিল করা, তাদেরকে নগদ জামাত ওখান থেকে 3 দিনে যাতে কম আজ কম একটা বের হয় এটা ফিকির করা, তাদের কাজের যে অবস্থা আছে তার থেকে উপরে নিয়ে যাওয়া। সে তাদের 3 দিনে জামাত বেরোনো অভ্যাস আছে, তো 10 দিন চিল্লা বিদেশে জামাতের জন্য ফিকির করা। ওখানেও পুরুষরাও ফিকির করা যাতে এখান থেকে নগদ জামাত বের হয়ে যায়। এরকম না যে আমরা তাশকিল করে রেখে চলে আসলাম, কোনো জামাত বের হলো না, কথাবার্তা শেষ আমরা চলে আসলাম, এরকম যাতে না হয়। নগদ তাশকিল হয়, নগদ ওখান থেকে খুরুজ হয়, এটার ব্যাপারে পুরো জামাত ফিকির করা। लास्ट बात, फाइनल बात, दुआ है ना भीख मांगने वाले जैसा मांगना अल्लाह से। एक है दुआ पढ़ना, एक है दुआ मांगना। अभी क्या होगा भाई? तो लाइट होती है, बैटरी है उसमें ना ना बैटरी नहीं, बैटरी खुली रहती है। फाइनल बात, हर औरतों के पास मसनून दुआ रहना चाहिए। हमारे हजरत जी फरमाते हैं, अभी पुराना साथी दुआ मसनून दुआ नहीं लेके जाता है, पूरा मसनून दुआ छोड़ जाता है। वो बोलता है मेरे को पूरा दुआ खाने पीने की दुआ याद है। बोले मसनून दुआ करामत है, मसनून दुआ में करामत है। इसके लिए हर साथी दुआ सीखना है, दुआ को याद करना है। और दूसरा क्या है, अल्लाह से ऐसा दुआ मांगना है जैसा भीख मांगने वाला क्या भी लेना बगैर नहीं जाता है, वैसा अल्लाह से भिक्षा इससे दुआ मांगना है। अल्लाह से ज़्यादा बात करने का मौका दुआ के ज़रिए होता है। बोले दिन की दावत की मेहनत और रात की दुआ, ये दोनों अल्लाह को बहुत करीब करती है। खुलफाए राशिदीन जब भी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं, खुलफाए राशिदीन जब भी जमात को भेजते थे वो 4 अमल 2 अमल के बाद बोलते थे। जमात में ज़्यादा कुरान की तिलावत करेंगे, जमात में ज़्यादा तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर दुआ करेंगे, वो जमात के साथ अल्लाह का मदद है। जो जमात खुद पकाएंगी और जो जमात रात में उठकर तहज्जुद में रोएंगी, वो जमात नगद जमात निकालेंगी, वो जमात नगद निकालेंगी। और दूसरा मेरे माँ बहनों, अल्लाह के रास्ते में हम जा रहे हैं, नया नया मकान को जाना। जैसा हम पुराना अमीर साहब का घर ही जैसा हेलीकॉप्टर उतरता है ना, एक एयरपोर्ट है आपका बांग्लादेश में, एक ही एयरपोर्ट है, जैसा वही जगह हेलीकॉप्टर, ऐसा नहीं है। जमात कभी भी एक ही घर में उतरती है। अमीर साहब के घर में दावत जमात में जाने वाले के पास पैसा है, वो दावत के लिए, दावत खाने के लिए दावत खिलाने नहीं आता है। हम जितना 40 दिन जाएंगे, 20 मकान, नया मकान, 15 नया मकान ढूंढना, जहाँ झोपड़ी हो, बारिश पड़ा तो पानी टपकता हो, सोने के टाइम पर पाँव भी लंबा करने का सहूलत नहीं है, उतना तकलीफ हो, ऐसे मकान में अमीर साहब साथी बोलेंगे माँ बहन, हम लोग हजरत जी से पूछा, एक जमात जाकर काम कर कर हजरत जी से पूछा, भाई आप जमात गए क्या हुआ? बोला हजरत जी वाह 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 वाह, खूब खिलाया खूब पिलाया हमको। बोला आपका काम बना, दिन का काम नहीं बना। और एक जमात गई, पूछा हजरत जी भाई क्या हुआ? हजरत जी हमको कोई इस्तेमाल नहीं किया, हमको कोई खुद बोला आपका काम नहीं बना, दिन का काम बना। हमारे हजरत जी हमारे निज़ामुद्दीन के बड़े क्या फरमाते हैं, जब मस्तूरात की जमात जाती है, नए नए मकान में जाना, जब वो पुरानी औरत के पास खाली दीन है, नई नई औरत के पास कौन दीन पहुँचाएंगे? उनके पास सबा आखिरत में अल्लाह हमको पूछेगा। हम सहूलत को ढूंढना नहीं, अल्लाह सहूलत देंगे वो बात अलग, हम सहूलत को ढूंढकर नहीं जाना। जहाँ अच्छा बाथरूम है, अच्छा मकान है, एसी है, हाँ जमात में जाने वाले अल्लाह का फजल जो भी है पुरानी है ना, जमात जहाँ जाएगी नया मकान, एक दिन पुराना दिन मशवरे में देगा, कल बोलना भाई नया मकान चाहिए। जमात का साथी जमात अभी तक नहीं डाला, उस मकान में डालकर वहाँ काम को शुरू कर आना, उसके ज़रिए से गरीबों के अंदर काम शुरू होगा। हाँ मस्तूरात जाने वाले कभी भी ध्यान रखना, ज़्यादा माल, ज़्यादा बहुत कास्टली कपड़े, बहुत कास्टली के चीज़ नहीं लेके जाना। ज़्यादा गरीब होकर भी सादगी में जाना। मोहल्ले वाले घर वाले को भी ख्वाहिश नहीं आना, ताकि वो ऐसा जमात वाला ऐसा है बोलना नहीं, इतना भी गरीब हो जाना नहीं कि मोहल्ले वाले हमको हदिया दे दें। बैलेंस में, बीच में बैलेंस में, सादगी में जाना। इसमें जाने वाले अपने आप में तामसट लेके जाना। औरतों के पास भी प्लेट होना चाहिए, मर्द वालों के पास 2 तामसट होना चाहिए। औरत पकाएंगे इंशाल्लाह, खाना इधर आएगा, खाना पकाने के टाइम वो अमीर साहब मशवरा करके घर वालों को मिला के पकाना, सादा सीधा खाना पकाना, आते वक्त दुल्हन को तोहफा देकर दुआ करके आना, इस तरीके से काम करना। बोलेंगे हजरत जी फरमाते हैं, सहूलत से कुफर फैलता है, कुर्बानी से हिदायत मिलता है। जितना हम कुर्बानी अल्लाह से मांगना नहीं,
अल्लाह हमको सब्र दियो, कुर्बानी दियो बोला नहीं। अल्लाह से हम मेहनत उतर के काम करना। अभी एक जमात जा रही है, जमात में ठंड लग रहा है, मच्छर काट रहे हैं। अब आदमी बर्दाश्त कर रहा है 2 साल दुबई में बीवी बच्चे के लिए। क्या मिसा 2 साल दुबई में बर्दाश्त कर रहा है बीवी बच्चे के लिए, मच्छर काट रहा है ठंड में धूप में 8 घंटा 12 घंटा। जमात में बोलता है क्या मिसा अभी खाना आया नहीं, क्या अभी इधर मच्छर है। अभी बोलता हम लोग नबी का काम, नबी का काम। नबी का काम क्या सहूलत से हुआ है क्या? हाँ, 2 पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट में। इसके लिए मेरे माँ बहनों, जमात तब जा रही है, अज़म करके जाना मैं एक जमात नगद लेकर आएंगे मेरा। और माँ बहन जो भी हैं, जितनी औरतों को आप दावत देते हैं उनका नाम आप नोटबुक में लिख कर रखे, तहज्जुद में उठ के मांगना। बोले मर्द बने का दिन रिटेल है, औरतों का दिन होलसेल है। मर्द बने का दिन रिटेल है, औरतों का दिन होलसेल है। होलसेल मालूम आपको? हाँ, रिटेल बोले तो 1 किलो चावल, होलसेल बोले तो 25 किलो का चावल। हमारे पास कोई नहीं रहता, हम खाली तिजारत चले जाते हैं। औरतों के पास बच्चे, बहू रहती है, सास रहता है, नडन रहता है, सब रहता है। उसके लिए दिन उनको फैलने से आता बहुत फ़ायदा है। देखो सहाबा के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात के बाद थोड़े सहाबा मुर्तद हुए, औरत कोई भी मुर्तद नहीं है। इसके सब बात ध्यान के रखें, बहुत मिजाज के साथ काम चलना है। औरत का काम बहुत उसूल के साथ करना है। मर्दबाने के काम में उसूल टूट सकता है, दिल नहीं टूटना है। औरत के काम में उसूल नहीं टूटना है, उसूल के बराबर काम करना है। अभी घर में क्या उसूल है मालूम? अभी निज़ामुद्दीन अभी क्या बोलते हैं, जमात टिकने के लिए कोई उसूल नहीं। उनका मर्द बना, मस्जिद आना, बस मकान कैसा भी हो, पर्दा नहीं आप पर्दा बनो। एक ही बाथरूम है क्या घर में? एक ही बाथरूम है, बोलो आप पर्दा बन रही है, जाके औरत जाए बात। अभी मेवात में कैसा है मालूम? घर में बाथरूम नहीं, बाथरूम बाहर रहता है। औरत पर्दा बन के, डोरी बन के, क्लिप बन के ज़रूरत पूरी करके आते हैं। ऐसा है। अब मर्द बने औरतों को ये नहीं बोलना आप बाथरूम जाओ करके नहीं बोलना, उनको बोलना वज़ू करके ज़रूरत पूरी करके आओ करके बोलना। अब जमात रेल में जाती है, अभी काम भी जाता है, ये ऐसा नहीं बोलना आप हमाम जाओ बाथरूम जाओ, ऐसा नहीं बोलना। वो बोलना है औरतों को बोलना है आप वज़ू करके आओ, आप फारिग हो के आओ। बात में हमारा मिठाई रहना चाहिए। उसके लिए पहले हम बोला दाई के पास 3 सिफात, मुँह मीठा, दिमाग ठंडा, दिल बड़ा। जितना हम मोहब्बत से बात करेंगे लोग हमारे करीब आएंगे, जितना हम गरम से बात करेंगे लोग दूर जाएंगे। थोड़े लोग ऐसे रहते हैं बाहर गरम अंदर नरम, थोड़े लोग ऐसे थे बाहर नरम अंदर गरम। ये 2 मिजाज को देख के हम चलना है। करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता आमीन इंशाल्लाह। তো বলতেছে যে মেহমান যে আমরা আল্লাহর রাস্তায় যাইতেছি, শেষ কথা হইতেছে যে আমরা আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে দোয়া করব। দোয়া করব ভিখারির মতো। একটা হচ্ছে দোয়া পড়া আর একটা হচ্ছে দোয়া করা। দোয়া পড়া এটাও দরকার। যদি বলেন আজকে আমরা মাসনুন দোয়া, যেগুলো আল্লাহ রাসূল দোয়া করতেন, ওনার দোয়া আল্লাহর কাছে যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করতেন হাদিসের ভিতরে আছে, কোরআনের ভিতরে আছে, এই সমস্ত দোয়ার বই এখন আমাদের মা বোনরা আল্লাহর রাস্তায় সাথে নিয়ে যায় না। কিন্তু আগের জামানায় এগুলো সাথে করে নিয়ে যেত। ওই সমস্ত দোয়ার থেকে আল্লাহ রাসূলের দোয়া ওনারা শিখতেন, শিখে ওই সমস্ত দোয়াকে করতেন। তো সেই মাসনুন দোয়া যেগুলো আল্লাহ রাসূল করছেন, তো সেই সমস্ত দোয়ার ভিতরে কারামত আছে। এই সমস্ত দোয়া আল্লাহ তাআলার কাছে কবুলিয়তের রাস্তা পাইছে। এজন্য আমরা এই সমস্ত দোয়াও শিখবো। আর যখন দোয়া করব, সে দোয়া করব ভিখারির মতো। আল্লাহ তাআলার কাছে চাইতে হবে, সে বারবার চাইতে হবে। সে ভিখারির মতো চেয়ে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে সমস্ত কিছু নিতে হবে। সে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় যাওয়ার পরে সে খুলাফায়ে রাশিদিন যা হেদায়েত দিয়ে দিতেন, তোমরা আল্লাহ তাআলার রাস্তায় যে তাহাজ্জুদের ইহতিমাম করবা, আল্লাহ তাআলার রাস্তায় যে কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের ইহতিমাম করবা শেষ রাত্রে। সেরকম ভাবে হযরত ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ জামাতকে যখন পাঠাইতেন, উনি হেদায়েত দিতেন যে ওই জামাত এরকম যে জামাত 2টা কাজ করবে, সেই জামাত এরকম নগদ জামাত বের করতে পারবে। এক হচ্ছে ওই জামাত নিজের খানা নিজে পাকাবে, নিজের খানা নিজে পাকাবে। আর 2 নম্বর হচ্ছে রাত্রে উঠে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া কান্নাকাটি করবে, ওই জামাত নগদ জামাত বের করতে পারবে। এজন্য আমরা আল্লাহর রাস্তায় যাইতেছি, আল্লাহ তাআলার রাস্তায় যে শেষ রাত্রে দোয়ার খুব বেশি ইহতিমাম করা, সমস্ত সময় দোয়ার ইহতিমাম করা, দোয়া করার চেষ্টা করা। আর আমরা যে যাইতেছি আল্লাহ তাআলার রাস্তায়, আল্লাহ তাআলার রাস্তায় যে কুরবানির সাথে চলা, সৌলতের সাথে না চলা, সৌলতকে না খোঁজা। তো সেরকম ভাবে আমরা যে এলাকায় যাইবো ওই এলাকায় নতুন নতুন বাসায় থাকা। তো সেরকম না হয় যে সবসময় জামাত একদম পুরাতন যে আছে তার বাসায় যায়, নতুন বাসা তৈরি হয় না, সেরকম না হয়। তো সে জামাত তো এরকম ভাবে যাবে নতুন নতুন বাসায়। এরকম না হয় যে হেলিকপ্টারে এরকম হেলিপ্যাডের মতো হেলিকপ্টার আসলে ওই জায়গায় শুধু নামে,
আর কোথাও নামতে পারে না। তো সেরকম যেন বাসা তৈরি না হয়, বরং মহল্লার ভিতরে সমস্ত মুসলমানের বাসা, নতুন নতুন বাসা তাফাকুল করে আমরা সেই সমস্ত বাসায় জামাত নিয়ে যাব, সেই জায়গায় আমরা থাকবো। তো সে জামাত যাওয়ার পরে আমরা এরকম ভাবে ইস্তেকবালের আশা করব না। আমরা এরকম ভাবে ইস্তেকবালের আশা করব না যে আমাদেরকে ইস্তেকবাল করা হবে, আমাদেরকে আদর যত্ন করা হবে। এক জামাত এরকম নিজামুদ্দিন থেকে গেছে, হজরত যে আসছে, আসার পর কারগুজারি শুনছেন যে কি অবস্থা তোমাদের, আমাদের কি হালাত। তো তারা বলতেছে যে আলহামদুলিল্লাহ হজরত, আমাদের খুব বেশি ইস্তেকবাল করা হয়েছে, আমাদের খানা রান্না করতে দেয় নাই, আমাদের খুব বেশি এরকম তারা যত্ন করছে। তো হজরতজি বলছেন যে তোমাদের কাম তো পুরা হয়েছে, দিনের কাম পুরা হয় নাই। তো সেরকম ভাবে আরেক জামাত আসছে, উনি কারগুজারি শুনছেন যে কি অবস্থা, জামাত কিভাবে চলছে। তো বলতেছে হজরত খুব কষ্ট, মুশাক্কাত, বলছে কোনো ইস্তেকবাল নাই, কোনো ধরনের ই নাই, সহলত নাই, অনেক কষ্ট হয়েছে আমাদের। তো তখন ওনারা বলছেন যে দেখো আল্লাহ তাআলার দিনের কাম তোমাদের দ্বারা হয়েছে, এই জন্য আমরা সহলতকে না দেখি, কষ্ট মুজাহাদার সাথে আল্লাহ রাস্তায় চলবো। তো সেই জন্য যে জামাত সহলতের দ্বারা দিন এরকম ভাবে প্রচার হয় না, সহলতের দ্বারা তো কুফুর প্রচার হয়, আর মুজাহাদা কুরবানি দ্বারা এরকম ভাবে দিনের প্রচার হয়। এই জন্য আমরা যে এলাকায় যাব, সেই এলাকার ভিতরে সমস্ত ঘরের ভিতরে থাকার জন্য চেষ্টা করবো। ওজনরা তো মেওয়াতের থেকে মেওয়াতে জামাতে গেছেন, যে মেওয়াতে জামাত গেলে বাথরুম অনেক সময় বাইরে থাকে, তো জামাতের কাছে পর্দা থাকে, ক্লিপ থাকে, তারা পুরো পর্দা দিয়ে পর্দার সাথে মা বোনরা ওখানে যাইতে পারে, সেই তরতিব করে ওখানে জামাত থেকে আমল করে আসে। তো এরকম ভাবে ঘর যদি এরকম ঝুপড়ি ঘরও হয়, এরকম ঘর হয় যে যেখানে সমস্ত মা বোন পা সোজা করে শুইতেও পারে না, এরকম ছোট ঘরে হলেও সেরকম ভাবে জামাত যাওয়া, সেখানে মুজাহাদার সাথে কোরবানির সাথে। আর জামাতে আমরা যারা যাইব তারা সেজে গুজে না যাওয়া, সে দুনিয়ার এরকম আসারাত সাথে না নিয়ে যাওয়া, যে ঘরে যাইতেছি তাদের প্রভাব পড়ে, বরং একেবারে সাদা সিধা পোশাক। বসে এরকম সাদা সিধা আবার হবে না যে তারা আবার মনে করে যে এদের কাপড় টাপড় তো নাই, ছেঁড়া ফাটা, এদের অবস্থা খুব খারাপ, এদেরকে হাদিয়া দেওয়া দরকার, এরকম মনে করে, এরকমও হবে না। আবার এরকম না হওয়া যে আমাদের দুনিয়ার দাওয়াত আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নেয়, সেজে গুজে না যাওয়া, সাদা সিধা পোশাকে বসে আমাদের জরুরত পরিমাণ সব কিছু নিয়ে জামাতের ভিতরে যাওয়া, যাতে আমাদেরকে দেখে কেউ দুনিয়ার দাওয়াতও না নেয়, আবার আমাদের দেখে আমাদেরকে কেউ সাহায্য না করতে আসে, এরকমভাবে যাওয়া। আর জামাতের কাছে নিজেদের খানা পিনার জন্য খানা পিনা যে আসবাব এগুলো থাকা দরকার, পুরুষের কাছেও মা বোনদের কাছেও প্লেট গ্লাস এগুলো জরুরত হয়, এগুলো সবাইকে থাকা দরকার, এবং সবাই এটা ফিকির রাখা দরকার। আল্লাহ তাআলার রাস্তায় যে মেহনত করব, কোরবানি করব, তো সেদিন এবারে মেহনত করবো, রাত্রে জুনাজানি করব, তো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করবেন, আর এলাকার ভিতরে এরকম দিনের মেহনত চালু হবে। আরেকটা কথা বলছেন যে দায়ীকে তিনটা জিনিস রাখতে হবে, একটা হচ্ছে তার দিমাগকে ঠান্ডা রাখতে হবে, জবানকে মিঠা রাখতে হবে, আর অন্তরকে বড় রাখতে হবে। দিমাগ ঠান্ডা, জবান মিঠা, আর অন্তরে প্রশস্ত হইতে হবে। সেই তিন জিনিস আমাদের ভিতরে যা থাকে এবং সবাইকে আমরা আপন করে নিতে পারি। हर साथी तहज्जुद की नमाज पाबंदी करे, इशराक नफिल इशराक है, अवाबिन है और चाश की नमाज है, इसका एहतिमाम करे, और सुबह शाम की तस्बीहात, तीसरा कलिमा 100 मरतबा, इस्तिग़फ़ार 100 मरतबा, दुरूद शरीफ 100 मरतबा, बैठ के वज़ू के साथ क़िबले की तरफ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दिल और ज़बान को दोनों को मिलाकर ज़िक्र करो, अल्लाह के गफरत का ज़िक्र करना ये सुस्ती पैदा होता है। इलियास सलाम तआला फरमाते हैं इसके लिए अल्लाह के ध्यान के साथ ज़िक्र करना, रोज़ाना एक पारा कुरान पढ़ना, और इतना भी हो जाना नहीं कि इबादत में हो जाए, इतना भी हो जाने कि दावत में कम हो जाए। मौलाना अबीदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दूसरों की हिदायत के लिए फ़िक्र करने से अल्लाह हमारे इस्लाह का नियत करना, हम हमारे इस्लाह का नियत करके जाएंगे। जैसा मिसाल फरमाते हैं अंधे के पास टॉर्च लाइट दिए तो अंधे को क्या फ़ायदा है, अंधे को क्या भी फ़ायदा नहीं, अंधे को तो हंकी नहीं दिखता है, उसके पास टॉर्च दिया। वैसा दूसरों का हिदायत का फ़िक्र हम नहीं करना, हिदायत का फ़िक्र अल्लाह करेंगे, हमारा हिदायत अल्लाह के रास्ते में है, हम दुआ करेंगे अल्लाह उनको हिदायत देंगे। ये अमल पाबंदी के साथ करना और अल्लाह से दुआ करना, या अल्लाह मैं दावत इबादत के लिए अपने आप को बढ़ाना बोलकर दुआ करना। জামাতে যে আমরা তাহাজ্জুদের নামাজে খুব বেশি ইহতিমাম করব, আর এরকমভাবে ইশরাকের নামাজ, আওয়াবিনের নামাজ, এরকম সালাতুত তাসবিহ, সে নামাজের খুব বেশি ইহতিমাম করা, সকাল বিকাল তাসবিহাতের ইহতিমাম করা, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার 100 বার, দুরূদ শরীফ 100 বার, যে কোনো ইস্তিগফার 100 বার, বসে ওযুর সাথে কিবলামুখী হয়ে
এতেমামের সাথে এই তাসবিহাতকে আদায় করা। এরকমভাবে যে ব্যক্তি দিনের গাফলাতের সাথে আল্লাহ তাআলা জিকির করে তা আল্লাহ তাআলার সাথে দূরত্ব পয়দা হয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ধ্যানের সাথে জিকির করে তারা এই জিকিরের দ্বারা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন হয়। সিরিয়াস রহমতুল্লাহ বলতেন যে গাফলাতের সাথে জিকির করলে এই জিকিরের দ্বারা আল্লাহর সাথে দূরত্ব পয়দা হয়। এই জন্য আমরা জামাতের ভিতরে বের হয়ে খুব এহতেমামের সাথে তাসবিহাত করে রোজানা কোরআন কারিম এক পারা তেলাওয়াত করবো, কোরআন শরীফ রোজানা এক পারা তেলাওয়াত করা। আর এত বেশি ইবাদতে লেগে গেলাম যে দাওয়াতের খবর নেই এরকম না হয়, আর এত বেশি দাওয়াতে লেগে গেলাম যে ইবাদতের খবর নেই তাও না হয়। উভয়টাকে নিয়ে চলা, দাওয়াতের ইবাদত উভয়টাকে সাথে নিয়ে চলা, তো সেই দুই মেহনতকে মজবুত সাথে করা। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। ইয়া মাওলানা আল-আউওয়ালিন ওয়া ইয়া আখিরাল আখিরিন ওয়া ইয়া যিল কুওয়াতিল মাতিন ওয়া ইয়া রাহমাল মাসাকিন ওয়া ইয়া রাহমার রাহিমিন ইয়া যাল জালালি